O le ua umona fofola fala o le taulafonga. Wata oto fo iti I pangati o le tautianga. Ua mai a foi o na tapui le langisa. A wā le tātou vātapua ia ma le tapa a le langi. E ala I le ngā ruenga o le tala le leisa fita I tunga I ai le au fai ngā ruenga totofia le atua iso se fata tapua ai. Ai mai se fo isa moa ma le tapua inga I le ne ia sopa I o le alii malo. Fai o le fai vai atou susunga. Fa malo fo I le tapua I le mamado le atunu o Samoa. O le fo I wa tātou to e wheloa I tātou po kalame I le ne ia so sano na tolu o Januari. Aso se fulu lima lua whelua tolu. Tā lava. Le maut Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu bird really sini au se talia. Ba alua male kofa mo varu te si male o iwa fa te si male tolu. Le ata noa le tele sa Crichton. E te whafafonga I tala o me o le atup, me o te tupu tau te tupu o le atutupu. Mai si o tātou watunu upele o Samoa. Se saunoanga mai le fionga le taitai o le vaenga wha upwhai e puipuia. Ai a tatau o tangata Samoa. Le fionga le taitai sili. Le sunga ya tula epa fatia lofa a welua na ioti ai ono. Dr. Sailele maliele ngaoi. Talainga ia multalo sailo. Tuli fau ma le kampani ma losi o le DDSR maana wha wiloa. Ao sina mea tunu vili. E mawai fo ile pauna ata fia. Mai le hero al por kalame. Le fionga ile faipule le tu malo fale ata tolu. To fale ala le pule rimoni ayafi. Everyone loves Raymond. Talafo mai le ata noa le telesa aso soifua. Ma aso fa ilonga ino le mamano le atunuu. Le fa unga o masina taitasi. Ai salangi ivi inga o le atua soifua mai le tele au faipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Fatalo fatuai au na tofia le atua iso se fata tapuai. La wafionga patele makusi Heiselmed. Patele pa iyo le tu ai ngasa umalava. La susunga sista akenese faleono ma le mawalunga o le ekalesia katoliko. Le whawhenga inga o le ekalesia le maot Samoa vi inga o le atua. Reverend Esau le ana ma le faletua ia upulasi. Sunga le toa ina malolo man maloa le Uniting Church. Reverend Fa'aumumu. Poleka ma le faletua ia natia vai o poleka. A fionga le seo le ekalesia metitisi. Ma le mawalunga le ekalesia metitisi. Taitai o le ekalesia metitisi Samoa so whaatasi. Reverend Sione Tauleota. Sunga ito ina o le ekalesia e whakasa ma le mawalunga o le ekalesia. Sunga li toe ina o le ekalesia lamo sa toi fuata ina. Reverend Tele tausanga ma le wharitua ia matau aina. Ekalesia AOG le tupalangi ma Samoa. Pasta visita whelawai a mosa ma le wharitua ia vai tamasoalii. Toe ina o le ekalesia sa Maria ngalelei. Pasta matai a Mika matai a ma le wharitua ia Victoria. Pasta tauloli ma le wharitua ia Alieta. Pasta sa ngele tuila epa ma le wharitua ia fuai upu. Pasta faatili matulino Samoa ma le whaletua. Pasta ia feta sekali ma le whaletua ia Susana. Reverend Awatama tofai ono ma le whaletua ia Centenary. Le ekalesia sofitu le tupalangi ma Samoa. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia Whaavae. Pasta ainu umuli anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti. O le ekalesia Emmanuelu Brisbane. Ekalesia le aupa ia waso ngatai, mori maua iova, so whaatasi, kanana fo, o ha uma ekalesia o ala tuai le tapua inga Samoa i le atua, i le anganga whaaloalo le maot Samoa vi ingo le atua, whawheloa i mo o tau uma malo le tautua i le atua, ai mai se fo i le tautua atunu u. Sau wha inga tamama tina malo lo, manu malo, Reverend Tavita Roma ma le whaletua i a tailua Roma, Remen sava iloto ma le whalitua ia pe riseloto. Tina malolo man malo ia pe vitautua ma wese aso faumui. Longo tae au mulipola fale o manu sava inaya malo lava le onosai. Leo sino le atunu. Malo le onosai. Whaftai fo i la tautapua inga mamalu. Ei umanui ai whaiva matiute o le atunu o Samoa. Malo le onosai e o lo umafatia pe inga se ngase o le tino. Tau mia pea i le whalaefu ma le apurusio tō whanga. Whanau manu pea ma tatalo i le au noa i le atua. Tele awala e o mai ai le malosi a te o tō. E ala i au wha malo lo li i matamai tai fō mai.
ia e mai se fo i le whaatua i le atua, a vea fo i musika o nei Paul Kalame, o se whaafia loto ia te otou, ave e se ai nisi tinga o le tino, le atunu upele o Samoa o lo iai a inga wo mai masani, la na fionga i le au mamalu o Samoa, a fionga li tama a inga, fionga le tui a ana, tui ma le ali whano va le toa so ala uvi le lua ma le masiofo, le mawalunga o Samoa, whaafonga i le pa i o a inga matama, le uso ngā pule matumua i tu au ma la taua a inga i le tai, ma le va au whonoti, le uso me se fo i le tapua inga si o tātou uso mai tua oi, ia sua ma le vai whanua fofoma ai tūlangi sa ole masale au mua, ma le lau niuna sa e lua, to fale ula la au nā mtasi ma upu ia te oe le motisa, o oe ma le tū la fono i la wafionga ia leo ta sua tele tū fele, ma le fale tua le sunga ia sua Vivian tū fele, tai o le itua ngai e puipuia ia tau o tangata Samoa, fionga le tai sili, Dr. Tuila Epa ma le fale tua, tupu mai e o le HRPP, Professor Dr. Afualo Luangalau, fale tau loa manu wood salele ma le fale tua, ia mai sfo o tupu mai e o le tau tua Samoa, fionga le uso ali i ma le tapua inga, sunga ia Tuila Epa fai ai ma le fale tua ia maunga mu, sunga ia Felice Seni o tau tolo ma le fale tua ma le nofo halo, fionga ia lau fili a rona fai ngafa ma le fale tua ma le nofo halo, fionga ia vui niko lau ofo ma le fale tua ia moli, alofi po le patuu ma le fale tua ia Viena, se umanu matamua faalia ma le tausi ia Sinta, mai to vi Filemoni ma le fale tua, aso vale faalava au ma le nofo halo, se umalo fereti funga, tina matua ia Pepe Sitia Epa, tina matua ia Telesia Sekolatika, ma le nofo halo malo, le fa malo si Telesia, Ailini Tipa Ropeti malo Ailini, Miti Edwards fa pea fo ile, tina matua ia Maria Akiau, fionga ia lilo fotua manu Freton ma le faletua ia Baby, na naifa umuinale ana le tupufia ma le fionga, ma le faletua ia Moananu, ma asili ifiti furisia inu etele ili fa aso otau ma le faletua ia Matau, faletangoa i Farani Swan ma le faletua ia Feo Taito, lolo matau wama pauli ului ma le faletua ia Ngafo Sefulu, fa pea fo ile fionga le sunga ia Ngafo Pula salua Telemos, ma le tausi ia Susana, le musu ngā Uta Brown ma le tausi ia Tina, papawali i Paulo Ioane ma le tausi ia Akenese, tamamatua ia Saipele Kome ma le faletua ia Anofale, tina matua ia Olele Matapula, pai lele ia le maali e toa tolu e Sarah ma le faletua ia Trish, le musu mo auru le leota, fafangu le alamisa ma le ainga, pea fo imati malanga o maa, fatia lofa povi, fatia lofa ma le sisunga ia Seiuli fale ula fatia lofa, tamamatua ia whaanaea upo le vavawai, ma le faletua ia whaamaluai, fionga ia tui whaasisina Birken Tauvao, ia pea fo i tui whaasisina la unu nei le vau tele wepi, ma le faletua ia Sita, Pitone, tamamatua ia Pitone, ma lo le soifua manuia, manuali ia Sofa, Tauvao Rivo, Tauvao Esekia, vai faiva Setefano, pea fo i vai ainga le ana, talenga ia Taatiti mo Kisiota, mafuta mai Papalolo, pea fo ia Papali le sisunga ia Papali i tele puna olo tango, ma lo lava le soifua manuia Papali i tele, le tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill, fe talenga i fale fitu, lio voli tufunga ma le tausi ia Natia, pea fo i liu ngatari tau fale taulangi Ropeti Stewart tole afoa, ma le tausi ia Lominga, talainga ia onofia na uma manai ma le fionga ia Sula Daisy ma le nofua alo, fionga le sao tau manu Pepe Sopo ta fea mali i Tongatuki, ma le faletua ia Peka Paka Tongatuki, sunga ia fale ali ia nau ai ono, a me se fo i Asuelu ma le faletua ia Silia, ma walunga o le paanga uma le maut Samoa vi inga o le atua wa le ma ua fo i o tau suafa i le tu la o le fiafi, a o lo mafuta mai tatou pokalame, ia e whaata alofa ia te o tau uma, wa le uma ona tusi tatou lisi u whaisto a tele o tau, a o le ngang whaaloalo e whaafeiloa ia tu mo o tau uma, ma se fo i mafuta mai lunga o le tatou penga te whailangi, ia malo lava le tusi mai, whaafitai mo whaamanuianga, o te taritonu o le atama i le tatou insinia se vi inga o le atua, tatou te wheiloa ia i le neia sasa,
Ia ona whaasolosolo fo i lea le tātou pokalame e pei ona tā ua i lunga. Oh
To es fulumaleono minute o Natale o le tūlai lima i sini au se tālia. Le vi ingo le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Langina i le au whaipese kātoliko mai wharise e la. Peo no tau sila ma mai moa mai ai. Ia i lalo o le taita inga a whaare au whaipese a le tamatai i whatutua i a vailaa. Peo no tau sila mai ai. Vailaa ken tole afua wafusuanga ken potoa mes po ia. Peo no tau sila mai ai. Ia tasi lava tā ua maritama. Ia se wanga nāwa i le fia tama i le atua. Ia whakua i loa la, ia wa ese lo tama. A me se la la tau ia e whita mai i le tatou porkalami. I o la tau la nai ese la tama i le fia tama i le atua. Ta ua la o tau nai whita porkalami. Momo o tangata uru ela ela. Awana to tele fia tamai le atua i mafua. Ia ono tau feita mai fual pokalami al maut Samoa vi ingo le atua. Le fionga ta pau faasina ia to le afua. Ia mala ususunga. A tau fia tamala i le atua. Ia fa mamale loto. Na tangata lava mal loto. Ia vea ia matali o le atua len fai mai e tato pokalami le malutai au le siaso. Ia, mato au tustusi lungo apio fōlinga, whaatalo whai lawa fionga, tui whaasina broken tau vao hiro whaafitai, Venise Arieta tā māpua whaafitai tele, koko Samoa, na mulau ulu a fōa sunu, whaapea fōi Venise Arieta tā māpua whaaita, Luka Paulo whaafitai tele, talainga ia ulungia, vailuanga seupule whaafitai le mafuta mai, Buffalo Poe, whaafitai mafuta mai, au fai el fasa fa so tauloa tanielu fa aftai tele lava pia fo Melania White sama sela mo Sam sela mo litalo ma lo fa aftai tele ase singa mau fa aftai mai Samoa fa aftai mo lo fa anga fa pia fo Filipina tiso Filipina ia pe wa maliu mai ma tala au mai faltua ma le ai ngadi isini po na lava eva ia ma lo lava pia fo ia peletesite Tamasone whaafitai tele mafuta mai. Tole e fōa e sera tau marifau whaafitai tele mafuta mai. Pea fōi tina matua ia se umalo. Fereti funga whaatalo whaatu. Lua fionga tole e fōa ma ainu u. Sua whamanu malo Yesu Keriso e mesele aso sapa ia o le atua. Whaatalo whaatu fōi ili taitai sili. Ia Dr. Tuila Epa whaapele HRPP. Whaamanuia tele li tātou pōkalami neia fiafi le asa sāpa ia o le atua ma lo lava le tautua God bless alo whatele atu tāpua inga ia e meis fo ilangolangoina le HRPP e ala i Blue Heart sepi semi whaafitai tele ma futa mai sieni se loti ese whaafitai tele whaapea fo i le uso ia Filomena Molipola Timu au wa atito whaafitai tele Viena Arieta ta mapua whaaita Arona Salvation Paulo whaafitai tele ia vi ia le atua whaapea fo ia Pelecite Tamason whaafitai le mafuta mai i le tātou pokalame and my best Joshua Leau whaafitai Lili Moa whaafitai tele lava le mafuta mai i le tātou pokalame le nei aso mits fo ia whaafunga fo ia i le umana tusi le lisi o le tātou au whaatalofa tia e whauma le malau atu loa fo i le asa ia whainga tātou pa ia ma tau mamadu o lo mafuta mai ia ma alo lofa mai i le porkalame ma o tawi ingo le atua ia e ala i talo sanga o seleni o lava o mea ai e whainga tāte le ia te i mātou ia mes fo i ole vili fautua mai ia mes fo i o whamanianga ese ia whaafitai tele, mea lari se wha umalwa yaso lea, te utau whaapea ai wa whaangalo o tau ia tea le ai. Pe a koare i kula o lau kousuafa. Ia lea ia se pule marika koupo kalame, ia o lea nganga whaaloalo o te, ui, koe ku mai fwoi kuspa ia kama. Whaatalo whai laua fionga te pau whaasina tole a fōa, fionga le tui a ana ave au malanga, tama whaasau le tu malo le na tu ina tu ia o tonu mai pe whaurulunga le ainga sa tunu mafono ia o le whetalainga i le la ulu o le tau lau niu lau susunga fo i o le presidente o le
o le ekalesia katoliko Samoa Ruti Hill ia au le autustusi o le puleanga fa katoliko Samoa i Parramatta Sini Australia o au ne waka le ke le ke fa ka fa vai ku ro ka mai kuspa ia kusa mai conversation o fa ia fa pe ngai ke fa pe ngai ku le singa le ku nango fai o ko ma fa la vela ke mi face mga ko le ma conversation Sone, ale angal mato autustusi fa manuia mai ma ia te oi mau maru tai au a niwa e fa pe nga mai makose. Ia malo tau tu atu no tole a fo. Ia te fa talo fa te foi de sofa man malo i so ke so me se foi de fa fonga ia tato pukalame e se foi nei ni nei fiafi o no tulanga foi pe na masani ai tato fa te tali mo le fionga te sili ia dokta tulepa sai lele malia le ngoi ia tu sa foi matulanga e update mai ai pe fa pe na na tato tata normal to ina telefone isu ia wa tato no foi vai aso ia pe euro na so sa ele so na tali mai ai ia ele fionga te sile tu le pa mo se mana manga o fa no ngo mai la te sval vali to ka seki le sistema ta no la fetusia ta no le msa o fa no ngo ka fa mai a ko li fa no mai ia le winga se ko kama o ka mo lo ku spaia pa pe si le ngalo la mo ku spaia me foi bo so fa mai ia lo ia se ka di ka fa sanga ku senga ke le ko le fa le lave ke mi frika po kalame ma lo so fu ma lange ma ile sunga te mai ta en mota no ia ta fai fata lo fai le lo fa male anga le yo le atua pasta soti fia ui fa aftai fa pe fo ia loe vera fa aftai ma futa mai ia mes fo e sera ia le fo ma futa mai tato po kalame mai ia timaloa fa aftai tele le ma futa mai ia fa pe fo ia sing Fred and Coleti Changi ia le fo fa manuia mai tato po kalame nei tu la le fia taduaila o por PCL e Kalesia Katoliko Samoa fa se la uta fa bia titali o tato ma le tamatas ia o le ala ona o fai tu ye ni mato au ile au fa fonga ma a me se la to ia feita ia tato ele ainda ko wanga sala ia la to o le tato te sala no tato mata wingo tangata o le ave ia tato fautu ai fai nga malo o lo tula i mai nei e ui lava as fai nga malo na to fia i pule fa malo si le fa masinonga a le ave ia fautu nga ia na tato wala le ai curioso mai ia kanga kai ia la o te fai ia fai mei upmana ia upol pese e tasi tato tama a fai la ele telefia tama ia Yesu ia pole atua lo winga la o ke ho la ke kamana ya sa kan ya ole mata di foi no o sa no ngana a kediso no famia tato po mai di sala fa li liu le sala fa no winga a famia tato pe feita mai ya li liu le si pito wa o tato manuia nai no tato no foi ya yo no tato la visita me e manga o fa ka makau al meia e wai fa pe me fenga pa i mai no nga o la ngonga na forfolanga nga forfolanga pe forfolanga se longa la fa ingo la forfola fa forfolanga na foi o masani ala udi nga forfola e se pa i mai o masani ala con medio forfola fa mai ke vai e con e for meu ke mo vai o que fa sola o que forfola e fa pe me fenga fa sola pe fa pe vai con e for meu ke mo vai la wa ma fo finga le o kako mea lofa ia mai le kua pe kako ma fo konga le o Yesu anga sangwa pe ni feta la Yesu po mai ni sala fa ni liu malesa ya na fa ta to li fa la ke lo to le fo mana ya lo sa no anga o le ala sa no a le te ma fo fia la vai ina o tilo atu fo i lunga o pe ngat fa ilangi o au mai ele lotu tu faatasi ma lotu fa manuia na matanga nei tau sanga si o matou alalfanga o solsolo o lo tama ia o solsolo o grandfather o solsolo ia o kafia ala i tava ia tu ia i tole fo to tu faatasi wa le sa lua ia ona o
talu lava tole phone tula mai nei fainga malo le ye nei I. wana talepe onu talepe a fio ang talepe fatu atu pule se me fa pe tole phone talu mai talu soro fa pito tatu po ai lava fainga malo e tula mai e o manava e pon ki nga fo inka ko ai pakua mo nga vai ten ai na o lava e pon Paule mea o le alu le solo te ua taunga tā tele so i fuanga te pe fai al mea le wa sau nei ai le fa pea lava na ye ni fe vai vai inga i tono nuu me se fo i tono o a inga anta le fo ia ai wa ai te fo ina ia te va ai te fo ile le fionga ile li fai pule ia po le na tarainga fo ia la wof la mumu tu ya tu ia mumu tu ya tu ia ai me se fo ia le tamatai po tau sala fo ile to fa to mata ia la te va ai tu ia la na wa to e wa to fa te tai lava wa mata mea le afio anga so solo fai ale tale sia inu o manava wa te tonto le fo e a tono i le se nu o le o ele o fo ile pe musu isi vai e vai e kulo o le fast o ko fa skala la sale i masani ai tole fo tono nu tono afio anga me se a inga e kalesia a tano tula i mai nei fainga malo tole fo o le kale pe inga o le file mu tanga tau e mata de feo la wofo e matai foi tono solo e fina e matai foi ale vinga le mele fina ia ale vi ia le tua fa le tua wa o ia me o malava e ni mera tangata o me o malava musmusunga la nganga le tua i tupu mahe e o le afioanga ia tupu tamali ia fa pena foi o e lo la to ia te tono nei te ni ia o musmusunga nga e awa ia tatou na faafetai a tupu mai se mele lei tatou ta fia faafetai le tua o tupu mai o le foi o vea mafaataʻitaʻiga isi nuu o isi foi nuu ia o vailuaina ono mea faapenei o tele foi ia ua faalefifia le gata i nuu o aiga i nuu le la te vainei ia faapena lau aua ia le fioga ia to matanora ia le faasamoa ia ia tanuasa ua atoaaga ia ua atoa le tonuu faafetai tele lave le tua ia na ono galuega atonu se ata na fuafua foi le mena tupu i le toa lalofanga a me lava tupu mai nei ia le waru ki a polo o masiasi tangata mas ua amataina mo le nganga fina le whaangau le malio isi tangata o tau waina mafona matu se ai mena lea e tā ua i lava whaamanatu ia matatu tatalo foi mo i lato wa le mea sini tā ua ne mea uma ainu o le ono sai o le ono sai ma te le me fati nga ti apolo pera me fe te sa no so ia fa mai o e feita mai o la wa vai suri na o lo fi ia e le so fa fita ri na me o fa fata ri na tanga tai ai ta mai sorry mai te ki de o fe action ne ia a waita o ia e waita o i lo lo te mari ma ti le ia na e langona ina le man malor ti apolo e te o ti apolo o le ita o le aitina ti apolo ne asa na kalelei e ke va ai lo fa di i mai ka e o so solo for ki apolo ia o ki apolo ke le lang e le ia peda lang ludi ki apolo e lang mo bulo i wa fe o fe ai ki apolo nena le ai nu tau warto va senga e finale a tongi mai ia na le ata lava me tali ai wa ngal pe se fa akafinga e fiwa me sa manga ala manga me kau po mai oi ala fa mai su di uri ya po mai ia vai foi tole foi le to a foi o le tina ne wa mai lunga penga fa ilangi no na tanga vale ina foi o le fionga tai sidi se ia pia mai na tai sidi a fai que le fesidi o que fesidi kwa ia per fa nga me va fer nga kupu ngai mea o le are sio o ke vai ku pe ba kuatina tole fo tato te do asi i fio mari tai si ki o ka fier kari de kari nga si je le fio mai tai si de fia ngai ma o me umala ne tole fo o solo to ito tangata uma ona mol tala yo tala se o le tala se lava le wa fa pe tangata uma lava o kuila epa uma lava fionga tai sili le wo fa ia uma lava nei mea uma ia le loa ia o kala lava inga ia maua pe man malo ma fa se ina pe le fa fonga anga le malo le atunu to le fo au te tari tunu le tato wo se vi ingo le atua e mo mo le atua ia lo fa anga mo ila to ma lava o lo ma fa tia pe nga senga tino
tauia ina ianga lelei le atua faimai lana na faamalōloga i maua le malosi le tino mai toʻaga pea talo ma toʻaga o ai fomaʻi tatou foʻi ia e lē o maʻi a lea e malolosi toʻaga pea o ai fomaʻi se a faalogo kukau faalekogu mai se sina vaega mai se lava tatou nei Australia e lē faapekigaiga e kaukokogi ga lou laku ama lou kata vaai fomaʻi ia matali fainu ina o tātou lai nei Australia fe tātou Medicare e alu vai fo mai a wone e au ka vai fo mai tātou ia e o le ka ave mātua vai fo mai ia na iso vanga te toni na to fo mai ke le fia vai fo mai finale tau vi fo le pa ke ki vai aso ia le mena e tau vai te le vai fo mai wa o lo wola ia vai le tatu vai tu nei amu ia tangata ia le fast mala to miska ngal fere dei lunga ba le ka ia ngai se furuka la pe dua se furuka ke o ia ai va ngai ia sa mo nga ko ke fa no mai e o se furu afe ka la le liu fa sa mo tu pena se la wa feta la an ngai ia ka mai dua se furuka la e ma ko le ia se lo fa ngai fa maro in se mo moni tu ai te finale matali ele ngata foi le te vai fo mai ale ki wa ai ko kongi fo pase se ke sau e pase ke sau vai fo mai o mea umanga pinganei nu e loa e le tato whainga maro te mine a wana feita tato te loa te le fo wa nga fo ilo sau no anga wo to mana tu ale tala ale li ile ale nga sau ngi ile va ale le fa kope sau ai askudi mi mangusila le sa fa yela nga video le na Italia o ai ia tu la e oi le akadi o madia le nga oiwa pule saul wa pule awa ya Samoa ai talu ala na tu la i mai le atali o madia le nga oi Dr. Tuila Epa na te le fa adwina vale la va sele ne le tu no ele sava vali upuna ia le ala tu la i mai le pawa ia le fa nga sele pawa ai mai se vi ingo le atua wa ila to o lo mafati pe nga tsinga tino ia mamoli atua i fo elo fa anga i tamama tina matua mafuta mai maota malawa
Whaminute ua te ai nei le tu lai lima i sini au se talia le vi ingo le atua soifua na mo le atua yelo faanga mo ilato uma o yelo mafatia pe inga se ngase o tino ia e mei se fo i le tapua inga i maota malawa le au sina le atunu ina ita mama tina matua ina ua whaminute ua te ai le tu lai lima i sini au se talia e sera lo mafuta mai whapea fo ino i soe whaftai ia o aloe vera ia o lo momori mai o na lo faanga mo pokalame nei ia ai mai se lava le sunga i whawhiangai ngal maot Samoa vi ingo le atua ia Reverend Esau mal whalitua ia upulasi ia whaftai aloe vera mo le atua lo faanga i le whawhiangai ngal maot Samoa fiti se foloi se iuli whaftai tele whapea fo ia peretiso mo e vao whaftai tele le mafuta mai to le afoa Sinale Burton whaftai tele le mafuta mai tuala Maria Playklo ma lo lava whapea fo ia whale wilasiona tau asosi whaftai tele le mafuta mai whaka ia vi ia le atua whaka tatou toi whailoa i fo i Christian Polu ia o lo mai Christian Polu se wakua i lunga ia fōlinga o le tinale ana ia o sofa ia taita isili ia Christian Polu aku nge lunga le lope te matapongi ai ia ona pe ai le o lo fatu o le tina ua matua mo le fikau ia nga mionga ia ai ona sai ia ona pau lava o le mea butula i mai i le nei vai tau ma fai nga malo o lo ia nei to le afoa yo Christian Polu ia tato fai al mele na fai mai Yesu le fai po mai foi le fio te te sili a po mo li sia la fa li wei sia la fa ia wa tato ti po le ala vertunga me tato te fai ia ta ngia pe le ngango le tua ia tato mo tato pokalame tato fifia tato via me sili ia o lo sanga le mu pe le fio te te sili ia tato le e pai pui la vai le tua ia ona tangata o tato te pole tato mo lo to fa mangalo mai le tua ha mangalo tu e sitina o tato te pole al mata senga nu jo ke va de o vai tu to tele mato tu stu si nu patalo fatu ya polo pengs patalo fatu de tapa fasina to le forma tato pokalame ia patalo fatu fo le fiona te sili ia tu fasina fo le tu no mato pokalame le temi ia fa pena fo tina ia fa malwai malo so fo tina pa pe fo tau ai le ati malo lava ia oe patasi mai Anita se mantafa ya marol fa malos ya do fatu mo tato pokalame lua fionga ya mato tapo e fa Anita baby fretin mai wa e fa tala fa telefon mal pa ia silas ya tato pokalama fa pe fo i de tina ya por tau po for pokalame le tina ya miti etwes talofa lava lo fionga tau po miti lo fa atu ya papa stui manuia tato pokalame volele fa pe fo talainga ya fono moana plesa uma ola moe Papenal fatalofa mai le teitai sili a Dr. Tulepa man HPP ia fa foi takta falo ia fa foi ia pa umar tato pokalame papena foi ia Julia Moli fatalofa mai Queenslani malo lover soifua malo foi le tapuai malo foi fatas mai te ortina tato maftanga ia fa foi ia sieni seloti mona ha te tolu ia mananta talo fa pena fa opea mai ia tui patea ti uli patea ia monaha te lima. Ia, to vi o tofa, soifua in fa pe foi tole forma maru tato pokalame, ia fa pe na foi fa pe mai foi ia to vi o tofa ma vai tangata na i te pokalame fa asolo muri tu le vanu. Ia, le nei, me mana ia fa asolo muri tu i pe mana ia na vai fa singa ma fa pe fa ia tu. Fo se fa sa o tua le fa talo fa le ia Fasalafa feipon, taitele fasalafa se to fasawat, ia me se foi fale lua siona tau asosi fa malulua tele malale tunu pe ale o le leo na fa leo atu to suafa ia me se lava ia nai tangata le malole atunu e fo mai ia lato ia tuai lava ba ia inu limu fonoti fatuali Tala taina fa tain mafuta mai telefo? E fa pena fo ia to lima pope, malo lava soifua manuia na ofionga tapa fasina telefo tau sala, mauta sa movi ingo le tua inu fa pe foi sunga ya mak telefo bi ia le tua soifua maua tau tua fai pea bi ia le tua soifua fa tele to lima pope fa pena fo ile le fa le tua ya fa noa
Whapea foi sono mona la, e whatalofa to e patipati. Whatalofa to e ha. Malona wa solomona. Whatalofa to e ha, to e tatalo, to e patipati, to e okay. Me umana me sono mona fina le whamanatu me tātou awa ni tātou feita. O pulasi mawala, e manuia level sa pati, manuia foi, ila o whiora tole foa. Whapea foi sunga mai, ia whapea foi ai nuur, tau sala tātou pokalame. Mai tui whasinga. Lea, ua koe whaafou, loka pepa transfer. E te whai atu e ni ua, ole avaniu kini, e le maroro. E a po whea mea transfer. E te whai atu le kifa, ma le vahanga. O swai keimi, wa kifa whai o kako vahanga, whainga. Nanga le avaniu kini, e le whai ronginga se ia. O le a lava le ai mau le avani kini. Tui whasinga. E le whaido inga sisi. O to le foa au tilo nei. Mata ia tui whasina i runga o le Facebook. E lulu mo wata. Hake so. Mo kua ken leo le awoki a tui whasina. Ioi. Mua wako ngai kila kui kenge mai Amerika. Nango loma tua nina tu por whawdawe. Pe ia sa mai Amerika. Ioi. Ia te vai tu a tui whasinga. E whai ana sina au lei teino mota. Mara tui whasinga. I whapena foi ale a pe Joseph lo fatas me foi a tali pele fiona te siri fatalo fatu na fiona mansina pe Joseph fatalo fortato kalame ia manuia lo no foi na tunu le manpui o sango le mua lo langi o sala no me upena le tua ma pe fa pete sa pui to fa vai a mansina o na mientanga te pui to fa vai o malepe ia whapena foi le matwasenga na no i matwasenga i visita mosa no sunga de pasta visita maroso i fua no fiona tapau fasina tole fai no ia matau sala mo le fuelo faanga i lo sunga fa tenga ia fa pe foi ia finale ia vai tam soari ia fa pena foi le fiona ia vai tam soari o tole fo o le tato me alofa mo tato me alofa mo afualo professor Dr. Afualo ia le na mai ia le a titilo tu ia o le fa uminga ne ole suafa ia o vai ali vai la vale e vala au ai tonu foi le matua ngai mota la inga sa fa vai vai a fina le vinga na le upu vai tam soari ia vai la le ma to fina le mota ia ai nga fa pena fa pupu ia vai ia o vai ta sona tele e fa pena fe ngoi si ai nga matoria le fa pupu me so fa tua ai vai do le vai tam soari ia mo ia wa pa le fa no mai pa ia le winga no tala wai mataulia o le siatanga tana vai ana na ia swafa amu te lo vai tu lo mtu te le swafa lo mtu ia o le ko vala au vai lau a tole swafa lo mtu vai stanga tai loto ele to le fo o la fa pu wale ngo a le taimi makalia e na lo pe pa fa na wai te lo ai sa o lo ngo a vala au ia le la mo vai tu ni vai tama soali le la mo fa le vai tama soali wala ngo to tele le au loko le anga to le fo le e fa pupu a me mata to te wa a oro le te me te tusi ai tusi uma le mo to dia e fo le vai na e tano no dia so le vai fina le a como colonia e me no fa tu e ta o fa pupu e ono winga la na tala to le fo o ka ikanga fa nga faita itai le atu ai e ka ke le vai pio ale mele wo i ka ka loko le anga wala lauro ka vai pio nga fa pe sole sei mo ni mawa ku yes ka kan kilo ya ka dinga mai o vai nga le pio oi le mena sa to tan no vai ka ia la to ko a ko inga fa le tu vai tam soari la nga la inu ta to te do lava ia e te le mo swafa ia fai una vai wa ale le vai e te ne savat e lo vedi me a to norte sa ia e malo lava on sa Italia Smith pa pe fo io e lu lipine fa aftai fionga fo ia mata feora mota Hilton malo so i fu i lua fionga mal pokalame mata ngofie ta lo fai ia fionga ia Dr. Tula Epa wa full tautua mo le atunu ma fa aea sa mo ile la lolangi a toa o se tamalo to mawalano mfa mangalo ai talo sia ele o se upuna tupu
ona o loo tau sa ili lava se mea e ono moli ai taʻitaʻisili ma le tautua viia le atua le auaunaga God bless se ua tele ni nei ina lavelavea ia i le au no tele le au lavevea i le avaniukini i faafetaitele lauafioga matafeo ia tai foʻi i le mafuta mai tatou pokalame Vita Smith faafetai faapea foʻi faaumu elive fetalaiga iā asiata tui maunga faafetaitele ro pati faumui ia viia le atua fea foʻi ia Prices Siena Haley Ayang faafetai le mafuta mai o lea utauaʻi atu le ua sekiseki mai ia le fioga i le ataatanoa le tesā ia mana ia foʻi sei fai foʻi tatou fesili ua tele o fesili na fia fai i le polofesa ia e petai ane ua le fetau ia aotonu o le avanoa lelei nei o tatou te fesili ai foʻi le fioga le taʻitaʻisili ia i mea o tupu mai Samoa i le agaga faaloalo e faatalofa atu ai lau fioga le ataatanoa le tesā oka fefe i le faiga le ataatanoa malo le soifua manuia ataatanoa le telesa Crichton o ka sau au lelei lou la i paʻepaʻe ia faapena foi ona ua faatalofa atu i lenei vaega o le fiafi i lausuga e onuu faapena foi lau fioga toleafoa suga iā mai loutou vaase tolu mai sini Australia lenei vaega o le fiafi e faatalofa atu gae se kone a i ona faatasi mai loa lea o le suga foi ia tuila e paia mo le amatalia foi o le faatalanoaga ia e malo le soifua ma le lagi e mamā i lenei foi aso faafetai le alofa o le atua ua tatou toe feiloaʻi ia i le soifua manuia ia i le maeʻai foʻi o tapuaʻiga o lenei foʻi atu sapati i le tatou atunuu Atanoa ia se fekeseki fai le video o le toin faamalemole pea sa pea lale na nonofoa ia malo lava le mafuta mai le malo le tatou atunuu Samoa taluai lea ua mafuta mai le fioga i le taʻitaʻisili laususuga tui la epa auelua fatialofa naioti ai ono Dr. Saʻilele ma lia le gaoi malo lava le soifua manuia i lenei tula o le fiafi ia malo foʻi le tautua atunuu malo le tauataʻi nei aso paia o le atua ia le te loa le kausekiseki mai le ia a kausekiseki mai le fioga le taʻitaʻisili le tula fiafi o a fagasolo le tatou faatalanoaga na e tou te matau mai a lea kausekiseki ia ia kutusi ia le uai ma kalawana ia ae o winga ia o avo i o talanoaga e fai e le tutusa ia le tulaga o iai ia le malolosi o teknolosi ia magai manai teknolosi ia e kaulole akuai ma ka aupugai tanoa tautuutua i lalo le tekema o le fataunuu o le talanoaga e taimi e avo o talanoa atu ai a vai atu e pei e ulalo ia lua ulu fetulou e lea faina o lea o le mea tāua o le aloatu leleo ia na faataunuu foʻi ia fuafuaga mo lenei tulafiafi ae faatalofa atu faafagafaga mai o Samoa malo lava le soifua manuia i laua fioga le taʻitaʻisili e faamolemole pe mafai lava na tautuutua i lalo le camera faamolemole atanoa o lea na matatiutilo atu le fatafata le toeina ae le ona foliga au lelei ia na atonu a atanoa nga le kuʻu ai lalo o le olagaulu ia logao pauana alae okei ia le video au koe lokea gaua iai kuʻu i lalo le
ia ma lo lava le sai le malu le tunu ia wa ale vai tu tato i folding le afiona tete sidi ia wo le ato fo ia le va tau sidi pe o tamaro na sala fai ia wo mana le u dalo lo au tafa atanoa fa mo le ngai koe se fa un lo video na sa mana ia lava le mea na ia ana na tu ai lalo ya ngakong nga faftai le como fai ia le ngai e fa nga ma singi fa ki ai a le o ka ngokla u yo ri mai lua sa lo malo me fai ang fa le como me penga lu ang fai le kwa ya maro le se fua male langi ma yo tatu doa ya le aso nei ya le aso pa ia le aso nei yo le aso na fa tu na ngai na foi fa pio le aso tu Yesu ya o te manatu foi o anga ia nei aso do fiona tete sidi ya po le ala va tenga fa tu ar kema o tu Yesu ya pe u lima pe tu masini ya pa me fa manatu ya tato o tato no tato fia o tu le li ya wa me lo fiona tete sili nei tu na yo e tele nei fisidi wa lai na tu mo lo fiona yo le ya mo via ma con ngai ya yang me fa le con ala na fa le tonu ya matau yo ka kala vaia ai a malo ka loko ma ka fia o le mena na tau ma die lava o ne ma aru ne ya aso ma ana nafi o mato taratara noa vili mai tangata ma whamatara mai a te au ia le mena tupu e ei pesa e susu atu se tūlanga fo i o nisi fo i o vaanga le atu noa wai whai ngā tausanga mtanga o whamsinonga ia e te ua whamatara mai ia e fweseti nā wana tu whapa ia oe ia ia amu ia foi oe amu ia foi oe o le nofo o le anatu pa ia te whapa ia oe ma watu na whamonianga ia wa mei e loto lenga tia polo ia watu i tangata matu e whamanui atu i te leo mea foi sa e taua ia wa fiki le tia polo ia wa vai mai ia wa toi li liu tangata e le manatu maurunga la ia la mena tupu se me fa pena po e me ane wa pa beto lo ta vale lo tua sa vala wina mai ia o el van o mal fenga lotu a mateleiva ia ona sole male fenga lotu ale fatino le calesio il forno e calesio so fatasi taurunga il vai a so tal sanga manapongi le la mo le silotu tu ua o usauloa ma mai vo maleli official fam snonga masiona fam malu ia o timu il mauluru ia al melana o te i le la wo so tono la ta vale au falonga kukua o kasa ia ko ia la ula malo ofu ho ile e malo li luaku o ngai lo ma ku kwa la a kingu mai te se io la fa o mai la sa wa fo la ya ka wa o ma tu e la lo wa tale o so tono la ta vale ya alanga wa mangeso e malo pa ku el fa o lima mai ai e la fa ilo morianga ana naf
ala o mai le ya chafa de ai Whawhetai lawa. o na lu mat mai Amerika lo na winga fa kingo nga me o lo winga pe nge kausanga akoa ele fai ko yo se lo ngai o pa sino ngai fai a lo mat tua na lo mat tua ka lo fai ele vai vai e o mai fafo o fa se ingai e mo meo fa sala longa se ia lo tu nei la langa la na lo matua i le pea la no wala iai avela o tusi ina ile leo le ai a to vese le tulanga la lenga na fai mele o iai ia tangata ofisa o tamasnonga vese mai tua fa magalo na lo matua mo mea ia wa o tele nas fase sei nai la to mai mai fafo la to foi mai mai fafo ia to foi on mal malamba ma fa ngale le ko fa ma bao e fa ma sino ai le tele o mea makaukia le sa o ia e fai le la foi vai nga fa sa mai le matu vai ka lo fai e pupu ala fa mtara na wenga na mai ale ta wale fa sino manga lo mai tu spo ia one po le aso o ita pea Liela. Malore, sau noe lau fionga te silia o whapena no whaafonga atu le pai ala silasi o tio tātua tunu nunga le tātua patatanuanga. Ia, o le me sili o lo whaatino peo tau tinonga, peo na whamai Yesu, a po mai li si tu, ia tu ye li si tu, ia le te maua le loto whamangalo, whaftaitele na o whamonianga na, e le tau wilo peo le masane le tātua pokalame o lau lava le whautuanga, o le alofa, o le me sili, pa o le mea fi whamanatu tina i lo matua nei, e me la fioanga o le le pea. Ia o le afioanga le atatano te sana te rua tō rua temi nei. Ia o le afianga foi le afioanga foi le fionga le whaumina, le ana tupfia. Ia au nā foi na iaipi a la fionga ia taura papa. O le mali e tōne nā na whaian tō finga e tono si u whaitua. A tono leo malama le tinaria. O oe lava o le fina le mali e tō taura papa. O oe lava o le sulimoni tono le ele. Ia tu le epa, ia mena nai fina le tāuai, le ue whamangalo, ia ue whamangalo lava oi, si o lava ainga me se o whanau, i te tono le whianga tu loa si tinalea, ia upu tu sao, le ue sau noa la le tele se manatu, sau no lolo o whianga taitai sili, ia ua lava foi lea mon maru le tunu, paftai tele lava mo le nganga whawhira, i le lofo le tua le tau sang fo. Alo? Ia. E ni se tom taupu? Io, ia, e te lea nai matomatoa, se matau mua le si mea lewa matotari ai, pe sa on mele matomafau ai. O lea nai whamatalaina le tau whaasele wa i nei lunga o penga tuwhai langi le sunga ia lauri. Whai mai o le tasi tesi malitolu piliona ai, po le tasi tesi malilua piliona. Whatata noa ma se tasi foi o a whasalau mātou ia se tāria. Ia, mwhaapea mai la i o lewa masalomia. Ia matou loa nei au, o mo fina sau noa e tau rola au pelo, ai o nape pelo, i una moi, ia he. Ma whai ana e toi whaalong, i una te ua moi, ia matou le tu mamaina la, se e toi whamatala mai, wai re mamnama tangata nei meo kasa ona pe whawhiana o nisi le ni whapena e tono tātua tunu. Oi, o le mtapuna na lipoti mai atia. O lo fa o pure ngana peritania o carbon trade. Carbon trading. O le fa tawa ingo kasa o ona. Ta kasa i al carboni. O le kasa tonu ale na. O le e tau whaila lo langi e taufi. Maua mai le koale, maua mai le swa ufo i lea e aluita vale. Ia malkasa fo i nā tātu mana vai nātu i fafo. El Caponi.
miki ia le laula au luai mai fafo e laula au le o kisene tātou te mana vaina. O le mala piko i mawa e leo whawhenga i ngei malalolang. O kele le kasa onga. Le ka poni lea la o le vela i le lalolang. Mai ono alua i lunga sua sami ina ua liu sua vai pole eisa i mātulo loka i le tua le tele le vai. Le lau tātou vai atu o tele apor kalame sau. Ua liu sua vai le eisa. Ma ua ofo i lau tātou matauina i tonu o le tele le Pasifika ua alu i lunga le sua sami. Al mātou nuu le mela iai. I le pā. Alo iai le awala sima i sinoi. O aso lai ngā pai kai le sua o le sami. A kai mirengei. Ka ngā sua o sa ua ova i runga lalo sima alu i uka pe ova le lima salau yaka le mele ua kopu. E a fia umai ala lang. Ina ia whawhai ngofi. E iai le whengenga na o sia i Kyoto. Ia pangi kausanga umawai. Whaiai se marianga ka fiofi. E atu nuu ia ngau singa ole. Kasa ona lea. O ila. E a fua mai ai mele whakawa inga o kasa ona. Ina e mawhaia sa tunu wale au sia ia le wha moe moe. O no whatau mai ia tone o kasa isia tunu ele i au sia. Ina ia mawhaia ai pa u ilalo le lato ngausi o kasaleanga ia. Mo se whātai ta inga. A whai wa atunu nei putusili o na awhiai. O lato ia pito tele le kasa o lato ngausia. Kasa ona. E awhiai intia o na to tele o tangata. E awhiai ia Saina. Amerika. Ia Argentina. O tunu nei o le ke le sol kula fongo. Ma le lato sao ele swing o tau. Ina ia whaamariaina ia inga o whengainga le Kyoto. Na se nia ia pani tausanga utea. Loka ia tunu ia tawhiofi le lato sona ngaosi. O kasa ona. O lona winga, mos whatai tainga. A whai o Saina. Lea ua lato ngaosia le lima selau miliona tone o kasaleanga ia. Ia ona mawale o se marianga ia tawhiofia i lima selau miliona tone o kasa ona ia ngaosi il tausanga. A whaila e umatu il tausanga. Wale lima selau miliona tone. A ua valu selau miliona tone le wo iai le whaaru. Ono leo o Saina. Isi e tunu ue tele lato lono winga lai titi le lato Whaungaina. kasang na lato
ngausia na mai leo le senga o kasa o ngausi laiti male tapula mawalunga mai la tu te fataua na ya tu wa ilalo le ova le wa yai ia matuma wa pef ia le tulanga o le tausia ia marienga fa va malo lela ale winga tonu lana mele o le o fata wa inga o kasa ona lela a fai umane le tausanga mos fata ta inga sa tau ona la o le 5 miliona tone o kasa ona o kaponi wanga o si saina taluaile tele o ana fale fau oloa tele ona valele ma le tele o ta vale le la wa over tol selau miliona o val selau miliona ia no mai lola ta milo ia tunu ne e fata o tol selau miliona lea o tone e tutu i lalo le lato fanga le lato ngos ia le ala o mai lo ia tunu ia pe mai a Samoa mna swata tainga yo tatou e me fai ona fatawatu pe na ole 5 tone wa vo ele kikira ku ia o aku ia konga pe nga ole 2 tone e 5 fa popole 2 o fixa fulu ia tu ia piti pe salau tone e lai ki uma ia olona winga e taunga tātele ile ia saina ona mai ia tunu laiti ai o ia tunu te tele e kasi ape rua kungu e mau mail kou se lau milionga leo tone o kaponi a tunu ia ngaosi mai ai ia le tele o loa tele la to vale tele la to valele tele la to va o lea e whaangai ia swau masanga kere ai ia le kasa ona la tau te ngausia le la ua maua mai o le makuala ki malele ka ua Samoa ngei mea whatever la ona o langaina mta upu lea e tiltilo iai le mtanga luenga o le mtanga luenga lo ngafa mamea o mtanga luenga o le sistemanga na fuanga whanua le sai la lo fiame tu sala o fiame sa ngafa male vai ngo mea e iai la e company no mai el taimi o fiame sa fai ele so suanga muri ane na maua wa ele la to so upu inei les foi company e suane inga o siaki ai molia mai o company nga molia i Amerika i sauke il mo meo o me fanga oi o mo meo company vo i kuruku o kaka sot kula fongo nga ko ya la le vai nga le ko mai le wa i lo kako o kaka sot kula fongo ele umi nga ko le vai nga il kai mi la ska mai kai mi la nge go fa ma vai fie me o le ko o vele tanga luanga ai ka ngu mai foi le si vai nga mai Australia palangi au mai foi ele so upuale kasi sambo ngai ele umi nga mai ai mawale la ko le nganga kongo la ko kalsanga e avaku se te ya ko se la wa fia kala sambo pe fal di sambo la ko kalsanga e avaku so ngi fai se la ko skaki se la ko so enga
o le afo i o le mawhai e Samoa po le ale kele. Le ale kele o iai o kasa e mwhai whakau e Samoa. Me lako upu. E lai ki kele Samoa. Lai ki fo konga. E whai mai la lako. E kakaunga whai se skaki a fia umai a kumoku o le Pasifika. A fia mawhiki. E kau fia o lolo ai le kele o le sapalai. Ai a wakula se kupe whapea ia Samoa e whakupe ai. Ea, a vele o lau kusi. Oi, ea o kolpi singisi a kou o mai. E sa ini mai. E mako kele valea. E le whaia Samoa se nga mea. O suen kou kupe. E whaia kou suenga. O ia wako e mako kupe e a foi. Ai wha fia i makonga ma fiki ma ele ai. Nisi me whapenga. O leo kunganga nga o ai ele koe o mai. O le rua ile o company? Nei la a ua laka i kaimi ua e whamukai le whanga malo. Sa o whaka koe kulkuni lo ai le mtanga luenga. O le tanga luenga le menari. Sio manga. Na longo mai le a ue te mai tai pule fou. O lea ua a maka la kou se polo keki. A maka mea il mtanga luanga. E tau so e akiri po a me kakau ang fai. A ua e kakau o nga iai se ngā luanga e fai. E loko ngoi ngu ia e malikele o la au o lo ola pea. Awa a whai e iai se kupe maua mai. Il whakaunga o kasta. I le 5 por se lau kausanga o lumanga iai. E kakau o ngā lukongu an kupe le whaasoa i ngu. E anga e la au ngei e kako. E longa winga. O le kupe au mai. A ve sao ai ngu. E leila se avoi. Se suenga ua whai. E le kaimingi. E loa ele kele o la au. I le ngu, ma le ngu. Ma le kele o le kasa lea e avoi e ngausi. E kokongo ngu kai kasi. E kakau o ngai loa le mele ngā. Awa ai lolo. O le ale kupe au mai ngā mea whaasoa loa. Le foi la sa o yela fam kalanga i kele o kausanga ukuanga i ngu. Ia whaukangia le polkalame al malo o le whaasao ingo le kai lalo la au. Lua, koe koko le la au. Ma ua kanga i lalo e le kaimi. E makua mauai se lengi. A ngu i le melea. Wa longa wina. O la au kako ke whaasau inga. E le ngaka inga lako miki ia le kasa onga lea o lo pea solo i le ea. Ai lako inga mai le o ki sene. E kau ke manga vai ngai le manga vaola. O la au kako ke whaasau inga. E le ngaka inga mawai le o ki sene kau ke manga vai ngai. A le voi la la ola i baisi ka ngaka ia wak a milo le oksenge lo laki. Ola kwai ma kai Australia il Kongo. Ya, ola kwai ma kai o alapi elengi me ola. Awala le nga ole kola au. Amaka maila. Ai fa ko amawa ka ko se me fa pe le si se la ko sa. Moi le. Awa ele fengo fie. Ma nga ua makau mai. E le ki ia voi. Ia ni kapongi kako ke whasauinga. Kako ngausia. O le kulanga la e mkau pulea. A makau mai. E makuale ai ma se malama lamba.
o la uli le sa kalango ai le maka upu ngai mo i le longa lua o le maka upu o le sa tala sa fa fe ngai fi me ya la sio o ko ngo fungai mo ko manga ku nga e kolu me ke le ia le ya vo wa mai e la uri la kouia el memo moa ole o se mangaku le favaya po fe o ai ia yang selengi o mau mai whakawa i ngā kasa. Ele aia mase, ke longa le aia mase moko le Pasifiko, whaial ngā mea makako, o ngā o le lai kiki. Ae, o lea sa ka ngofia, o le maka whaioi ngā fia mele sa whakengo. O le se maka upue langa pea lauri. O le kulanga ele avo ele oki kinga o momeo o avo o kusi engi forensic auditors o kika ia whaapikoa i momeo sor kula fongo maka ua whaapikoa ai ia le wafule le paka ole maka upurunga ele avo il fausio le mlavalele e lua mkanga luenga ya fiai ole mkanga luenga la ko e ngafa makonkalake ele fausio ole mlavalele mal mkanga luenga fo ele emenari le lalo fia me e kilo i whaasala launga po sa fai tenders ma kang ainga o afia barkupe kakau o nga maua ainga kai kas inga ya sa longa winga e afia foi fia me maka uia e lalo o kiu ke kau ave o fia me. Kolu. E salanga so o mai foi a maka upu ia. Whaka kau i le fuakanga o whangua. Wa ave saingal ke le whangua whalanga nu. Ai mga kua. O le fuakanga o whangua nge. E lalo o fia me. Ronga winga, a whainga iai mea pio ngā whai. Ronga winga la. E kua iai fia me. E o foi lai mo meo lisi ia sa whai. E se ale lisi o ele foi lisi o le skala mo meo ele umia sa loko. Ese ale li o avo o whangua whare no. O mo meo o whangua avo i whale nganu ele sene. Le langa keu. E fia me le melanga inga ia ka fiai. Ko e inga se whasanga. Ia ka uman whainga mako whainga marom fia me. Le voi langa o i fia me la le que ngol kula fongo fa sa ai mga ku seia e fa sa la mai kilo la meia ko e pe o le e ngai kongo amaka pe yang folinga ngai mai aka al membo ala mala le ya la ko fa yang e me o fia me le sa fa ya ru mo ile Ela wa kupua e so mangaku. Peia ia se faufaunga le fai la auri fasanga ia fia me. Mo i le fiona te sit. Ai mai se ole fai mai kongu le kai le nga se fia me. Mo i le
sanga faya ngai mea Moi le le. mete o le alu fasala lau alo ia mai lunga o le e whakasa ai le songa kofi le whakasa Oi so le. le mela lea peia o ke vai ako o ko kongwa la ko wa o le la ko vai nga fai ma meu mo meu fau le fai ko kong Yo e. Moi le le. le fai ko kong ai fa sanga il parmia Moi le le. la volana nga le sa ko mo mai ta o ka kala so ele ming skal kupe mo la paka ia la va ia ko me nga e fai ma fesili ia fi me la ngal ke lo ko ke ma malama o me nga e fai o le sa e avo i sai lalo va nga fi me okay lo ele po le lo po si le fia ele ming skal kupe ko se me nga ia ku i ele mamla mai ele ming ska mo ile kuranga nga penga me va pengi ele kai me olasi nga se le pale mia ka ko kalo umba ma dia da ole si nga se ole ole pale mia ai langa mai ni maka upu la ko ke ole le ya fie me ele la ke vai se uma o inga ia avo e fai mengi fa sanga ia fie me ma no o le wa manino le mata le vai i le fa fonga anga le maru le tunu ia o fa fa ngo fie ina lava ai ai la ni si mea ia o le fionga le tamai tai palmia o ia sa minstao o de pinna le vainga le sisio manga i le pe na mai e de fesidi dea tu atu lo fion tete sidi ma lo mana manama le ngata le mana manama pole an ngai me o kasa ona ia wa mana manama fo le maru le tunu ia ele ia yangi kako me o ia de terminei masalo tatu tilo mo desi sela al mena vatul fesidi so le e pidionga al mele fe mai pidionga wasilia kum mal kama ai ngal tatu tunu ele la pole mena wa to inaiti na ia kau fa pa ia o ono le le la ko fa manga kwak mola tonne e o mo ingi pawal me te fi fam na tuat ngar kasial fai pulo el palme o manga moli mawinga ele ku a kol pelo ele fai o kaukonga i kokong i luma o le fong fikalai ba fai ai ste pelo ke lea ale ki ele lima i lunga al kuspa ia na ngo fa manga a fai na fai el fai pula lea o ai la se ko ke ele ko ke se pe ka mai o le tua ele se si me kala ko kauko lunga al kuspa ia alo mai mo le atunu ato mare la lolangi ato a kalele fonf kalai ko amaka la ko konga nga wa peloa male ku a ko le mai pelo le tua ele ai se ngofa pe i tono sa mo o la audio se malito al melale la to uma nei e o le lotu mata o le lotu makali kongu pe nge kaka o lele wo uma o nga fa maungiel pepelo lele ko o le kuspa o le kuale fa ia langa kaukonga mo ile o ai la se to esili mo ile ele nga kelenga o le ko malfa pe mai moli mai samo ele o mal mau samo ele pepe no ngai fai so ngai milion kala milion ko lima pule o to ele ngai ele yo ese milion ele o mal ka usanga mo
ia walu le lua ele ko bialu ko ia ale ngenga ele ia vo ele kai uma mai le avo le milionga bobo le mea mawai te wo se uma ko mai kelo ngu Moi le. ai le ko fa kepa la to uma fa fonga mai eu to mal to le sa ko kilo aku ele fa to tonga na fai a fai ko pelo i ale maka aku le ko o ele ko ka wo fo le ku ai ka ka le e pelo ai wo ele to pelo ya malo sa no le ta te lunga ta me le ta te le o ese lava longo vinga o le wo mana sa no al mistao finale o sisi o manga I think to su ele ai se me fa pena o tupu la okay me ele foi ni tupe fa pena ya an le ta to fatali wa le wo moni sa no anga lo fionga te sili ya to ela fia me le fatali ta to sa wie ko fai langa miska so ie ke pepelo wa le wa kan dia mengai o me uma fai ne me every fe la va ya fia me wa o ia na ia temina ya le la ta to te manatu ai lo se sa o se ainga po se para mi o se tunu e si mai ia le to nang langa ni mta pu fa pena langa etapua ya lo te vai atu de fas e le ka puai wa ki le nga mai o la ko maka pu onga ya la fa ka fa ngase la ko kai e tai fu el malo ya la fa msino mai ya nganga le tuai ya ida to ya la ta se atu o le fola le me le fa pea o le ata fia loa ya kai milionga ia batui i no ia wo le stai o se fa nga se le ale na fa lo ma le tu ia e pule o to al me silin mato fa no o fa pea ta o fi milionga ane nga kai do se la wa fe nga kufa io o le se fa manga lo fion kai sili wa se le tu wa e milionga wa e lo su do se la wa fe dia se wala fa ngofie el memo ia nga le lu se la wa peale ale lu se la wa milionga bo mo fai ona avatu ai se la uri masulu wa fe le milionga longa lu mo fai ona avatu ole sinde matuya ile kono fai ua o paketi taluai masa ngo ai me ele ai se tupe tu fa ele ai se tupe tu fa ole la wa manino sa no ai me ai lo la uri kalango le milionga ole vela te vai atu e pe ta se foi la le fa la ia la uri me wa ole sa no fa vai le finangalo o palmia ilunga lo na malma manga ole ai se tope ole a kongila ole ai se tope ma te tau na malma lama fie me i mea ole va on safa i to tono kapenet ala uri pe ngale lue ka usanga saya alona wenga o fai so o lan fam talanga le puso le foi la pa le angal kala palmia ele o se mele leila na tau pule e fai o tau na tu ole tulanga foi la e se laudi masulu a felo na lua le o te ta o pe wa le me fai un tafio fia le melena on wa ma lo se finga wala to fai pule wala ai se tupe tongi ai ya ta te finga no malisio official nei if a nuo fai pule la ala to wa ma kwavo ole
Ala fo ofisa ia o sasina. I. Ala fa wi lunga al fangua e kusa al fangua o me saloko. I. O lauri. Awa e meio ele e a fo e tanu. O lawa me to e lisi mai le malo. I. Ya le la kausa mo mai ala lauri. E fai I lunga o lona whanua. E leise si e pure iai. Ngā o ia. I. Ia makore ke ia le. Ia le kupele waku le malo. I. E leise me e se fai ua. Ai mai luma, ai mai kua. Le vai la mo whalongo e nuo vai loa. I. E se vai. Na vai na le pesai no. I. I mene I o le aveo o mo me ofisa nei. I. Ua tu I lunga o whanua o whaipule. Ia po la tau nuu whot. I. E tai peo sa pali. Le whai le nuu o whoftalai. Ai varianga umai singu. I. Ia na matulole o le tupe o le disi. Wha soa e avo e le nuu e matai o le nuu le sa wel whoftalai. E me whai e whapenga fo I le sui o le whanga. I. Ia la fo e whai lo le whale. E le ofisa. Ia la fo I langa ki koletinga Seden. ia tupe o le lesi. I. Ia paila e le mele tupu. E whawhoringa mai o le lau ke whaia le amioko. Wale mo kua pi o ngei mea. Malo, wo fia la wa wharongo atu wo ko inga kufala la ko se dengi wo le pātanga o le tio. O le campaigning nga whai. Ia le la whai mai la le tuwha. Ia, a whaftai o le wo e whamamanga mo mea pepelo langa se o le mea le vai e tele mātou I la wharongo longo. E ka uro milionga e le ai. E o vai la le tulanga lea. O se le nia na ave e fisosoani I le victim support. I. E le whalapotonga lea na whaatu e fisosoani e whanau o sa waina. I. Ave e le apa miliona mo la tungana. A le foi la ko fasa la mai la ko. I. La matou mawai. O no foi si minsta ma tu ilunga la to penga te fai langi. Fa malo ai. Il fa la portonga le o atu e fa tu mori tu fa suo. I. A me e lua ku I le tanga luenga lau. Oh, sure. O me alofa mai papo e fa so I no. I. Wala to watina. Aloha winga. O le wawele lima se lau wafele afa milionga. E wha wala tu fōlinga o se so soani. Ili whala popitonga lela wa ali mai. O le la na. E o whai campaign e wala tu le afa miliona lea. I. Ale malo. Oh, sure. Oh, sure. O le tulanga lana. O le amato tapa ai foina. Ia le whanga ino lima se la wafelea. I. E ton fata o tatu luma al palmen. I. O le tulanga foina wa e o mai nei. E le I whanga ale. E le I aiani. Ia ni o kika whapikoa. E mai o kika mea e tua iai matou. Oh, sure. O ke lo pula me wale o mai. Waka kaunga o mai. I. Waka ronga o mai ma whaalu kupe. Al mena le kupe. E le iaiangi o kika wa o mai. Ai le lopo fe wani e le kupe lea. Oh, sure. O le mea o iai pesa kupe pelea. Awa le tulanga foi lea ua iai nei. Ia le mea lea ua iai ua la foi na lea ua kipi ai lalo tangata whenga luanga le malo. I. Maka kipi mo me o kaimi.
o fale kongo le kope I. Mano mo le whaamamainga o tūlanga nei. O lea na on matofisirina na tau whai atu. Po whea ua whai eile lima se lau wafe le na ave i tangata whapitoa mai o kika ia tūlanga ia pēna i sainola whionga te te siri. Ia lea na ewa e tari mai. E o mara gaming e le whaatari. Ia aua sabale vali le fia. Sabale lua tausanga. Ia o whaile tūlanga. Ia leo whaafonga le maru le tunu. O isi pe pelo na la audi ro fai nei. O le si la pe pelo le si le tun la po ora le pelo le. O le fa pe mai o la audi. E le lima sulta la le na fai le tusinga ingoa fai na fai IT. To IT. IT la ia le atunu le na pasa bali. Na alu le pasa balinga mai le o la to ia. O le campaign e mele. Amalama le atunu le IT. Au nga ia nga le swipe aku lava kai pay for queen card Amerika ia na sau ele me te nofo e me le nei tona fai alo fa popo lima sutala alo te mafau fo malawanga nga mawalalo ia na swipe atu le card la uri sau kau ko pepelo lu mole ko era kuspa ia kau ko pepelo mo afina le fola afina le milionga no vinga o ia silina mafatia ile IT em fa na sau noa le mafoanga na e avea i wale na tu whana i tai lima suta live sosuani e foi ainga. Ai o mai teimi nei. Ia o makwarko viki lei ma se tupe ave e tangata, i mō tangata. Pei nai wha... O le kusinga ingo le sa fai. Masalo le si kusinga ingo piko sao lea. I. Ele tūlanga ua iai se whatosina. E oi foi tangata e tu sao la tu ingoa. I. Awa aku si sao. Wa mawaila lima sfulkala la sa fai sa o ale le nga luenga al tato mtanga luenga tu singai ngoa le foi la wa mawa mai wa o va le lusa la wafe ia tato tangata e msalo mele na wa level tauna na sa o va lusa la wafe ala sa wila lo ifo lusa la wafe te fale ke foi le ia tangata wakawa klole lima sfuru apo mai lo uman fangau ale lo makua inga ia mawa le kupele e fai ele la to me ale tasila le nama ta pole sila mata ola to folfolanga ia sa fai abola tia sa ta puala la ko fa foi fanguole ola sa ta puala le ave fai ele mala vale ia ole ma ke fakali po afea fakingole nga mea le fa fong mai sa tapuala ina foi folfolanga sa fai po afea le fakingole ole si mea le sa fola o mai lo lava fa on palo kamai leo ka kai fafo e mako ke feelinga po le tulanga awa le fengo fiele le skala mai ka kai faf o le meo yai a fai fucking on la kom kau ele lope fin kausanga o ka fa ma popo le lis o ga umalola e pe alwale le lu kausanga le ese malo o ka fa ma popo mai tanga tai fafo le sa kala mai palo o le fisile la folfolanga ngea fai. Ala la kulanga wia. O a fea mo fa longo mai tangata ia nga o fa se. O a fea la palo ka mai ka fa kingo se kula fongo nga mea. Ala o mai le se mea fai. O le mea ea wala vale wa sao. O wa lol ko ya maka ia. Ai mashala ngai ka vo e kai pe o vui magioka mo ele wale na tia sawe e alu i ale la ko kai o varas e sawia ka le la ke fsingia po la le kulanga o la to folfolanga ia sa fai o le si mea po waka yo ifo se la to fa solonga wa me ia le mo li mai tangata
Ora si pensión al ka konselau ale lo makua. I. I ko i le lua vai aso. I. Ia, a te fucking oi. Ma le ko mai la lo kausanga. I. E fucking oi. Ia Malaysia la to folfolanga o fa pupu o kaimi. O le parmene. I. Mai le lima i le ko. Mo i le. Wa kele ngai folfolanga sa fai. Wa a te fucking oi. I. Ma le ku oki o le ao le maro. Ya, ai po ia foi te po kuanga. I. Alato. Awa ole upulunga a Brenda ma la uringa o fai skoinga. I. O kupua. E fengo fia na to e fa o malolo fianga. Ya la fa kalkaliar nga koi. Po a feto e fa o il malo. I. E mana e fa sala la mai wai. O mea na o lea el tasi le na mata o putou ave al vai fa o fai. I. Maro. Iwa. Tala nena mato whanongo ai. Ia e whapea e. Whina le tu oti le tu whinga. Ia, te no foi poli mena wa tua ena sau noa le ao le maro. Ta te muse whai se tala. E sau noa melo whinga te te siri. Al mena leo te fia i loa. I. O au te tai o le tua ngai. Po wa sui le lato fa moi moi. I. Ono lea no iai le lato le lako a voi loia voi le sa loia sili te matai. I. Folinga mai o le loia piko poko lea le lalangi. I, mo le. Le o fale kongo koe malkako vale le. I. Ia. O la kongo nga mea. Yo. Awa o la le e whakalkali maisiko ingo kupua. I. Pe ono fatino na mea o soifua pea. Langa o le e whanga solo le anga ia tulto ino stoi. I. Ia, ale kulangalanga wae. Ole amato tultuli lo love, mato tultuli lo e matau pu masa. Fola le vaenga le po le tulanga le whakali mai kangaka. I. Mano. Ai mai se vaenga fo inai Australia. I. Si pete au ngange ma si vaenga le e tel tonu pe ia il fast. I. Ia, tau na fatino o mato folfolanga sa to o fai o ma si ima o ma si ma mingo mi ai ma le fu o malo saba. Wale toe ofu mumbua al fai fi au na mana na vaenga wa taruana fai ato le mato maru fa nganga. E wa ta o to le nanunga lango dang sal. Le le. Ya ole pe tau tu sar me le fa mai le vasenga inu. Wa tele le su e vale ma le sa wala uri mal fas. Pe le anga tau ona su e le o tou ya o la tau ngoi ia ma mea uma wha la tua. Ele o anga wa alo tau e tau rona ave lo lau vanga le ua. Whaki ngā karinga kele la to mele whai. Ole ai fai maria ma to ngā ruanga. Moi. Ya. Le ole mako talo fa tau anau na. Ya. Ia mai le tua sa vanoa ia mato. Mato to fo ia to no fa sa o mangai mea. Maro. Mato e fa fo ile tu no le tulanga to file musa iai. I. Ma le furi tua io ainga. I. Maro. O le si la tu langa o le fisi mai ya tiau. Tole fo o le ale mai o le. Ale ale fa le ngase o le tamai tai pa le mia o le tatu atunu. O fa se fisi pete te siri pe tau na lo se. O le ngase lo matua pe fata tali pe se tupu mai se mea pe.
E mantua foi taupuna. I. Taupu whapito e leo, i se leo ses. Ya. Confidential. Ya. Lele. Yo ai tato uma. Ya. Lele. Ya. Le ala si e boa ia se tato sui mo le whainga paro tarai titi lau whionga te sili. A wafo tapu inga ta mamtina. O lea iai sui. I. O sui foi kwa malolosia. I. Matou fatali se i matou feiloa ia lea uma o le vasone ton felo e matou. I. Ma e lo fa iunga. Malo. Ya. O le si la mata fisili lo feo te sili. O le vo tato tal no for tas te si mare 2 piliona por tas te piliona lena e sau no ai. Ia mata o dia foi mo i lava o fia mele pi fo ringa mai o le se tau fa le anga ma me tau fa se fa por ki campaign. Ai mo te tau na su ia le sunga la uri te le nei fa se wo ia ala wo ia mo limba. Fa non foi wa fiat foi inicio o mamalo de tunu ele anga va ana tu langa lo fion te siri Tau pulana i e fico tonu o le vai fa fai i wa lua me e foi ona foi vai fa fai i o le o matanga i pe fa pe i po o le fai o sei unga matiltila i ia tawai e whainga tātele i le tūranga lea e le vanga lea. i finga tate O le mtaupu lea wa e langa i le tūturi loa lea mi o tonu. i O le mea kongoanga o le wangkaung whai. i O le o mantua le mato foi vanga. i O mato tua ngai. E kai mi na whake air kokopu. i Ke ar ko ko ngoa mas tau fisiringia fo ilele ona ua matu ya tele me la tu faya i e foi la te mina o malangai toto ia to filau ale feita uma aisia ala to temi le e o ki mai ko filau a losi te ta i ele fatali la i tulanga masani i ala fa nga lo le pawa ya e ko lua la tona fai lo la campaign fai la ko paki o te foi mai la o usu le fono al mato vai i ma lo fa lo ale wa de vesi le mena i ya au li wa ko fai le mako ya le mako mesa i ma le chila le o manga e a fo e fa marusia le yunga i ya e fa ya si mawa e o mentop o maloa kual mako va o saulo fo melo le ofisa ku so kale iva ya oi foi me mako ofisa unha lue ai ele tausanga le a fe salau luiva i foi mai loa unha lue fa maga mako paki a ku lo fie me a so lo fie me kangi ma fa tai mai ata i elo tu mar
ile whamapoponga o vaenga. Ma ko ma o whawhenga i le leia ma kangakaia. Ma o ta ua i ai le seo latu mtau pule whai. Ia, kange ara fia me, mai whawkai mai aka. E le malosi o lau te inga, e le teimi lea, a o to sea to filam. Ia, au whawkai ara i ai. E le awhewsilau walui walna. Te lalana i teimi sa tutulai mai aina i mea whapea. Murmuriane. On whate aile o le sifai vaenga to tonu. E le mato vaenga. Ale lawa a malfisiri. On tabuna lai tu tonu o le malosi o le vaenga whaupwhai. Malo. Ma ne tele whaftai tele le fu mam nama le nā ia mtaupu. Ia, le tūlanga lea tātara no Feliciaso, waru lunga le pao mamoe po lomo saudalo. Ia. Vapenga se me asokia wakili arudunga. Lewa whionga te siri, whai la e whapea waru, mātou ia tata noanga mai, le iei nei. Whai e alu waru tātou mālo, ia le ae ta ua le se tupe. Ia le waka ngia mai e mo ia ua le se tupe. Mo whamaonia le se tupe tara no mai pilonga, ia ae lua se la whawhele ia ua le ia se tupe. Whai e alu waru le ar se tūlanga o iai. Se pawa o iai, mai whamsinonga po le ao le mālo. Le whakaape wawe lore tātou palimene wa le se tupe whawhe na alu tātou mālo. Ola lava iai ia marusianga la. Alai ko kongo o le whawai. Ta whaonga fo i marusianga na le walurua. Le sa fisutu iai o le malo. Ta te whanongo ai tala tangata whai mai e ka uroko o puru ia po le whionga fo le sunga fo le tapau whasina le whionga ia le sunga ia maretoa. E ka ulo le sunga le tapau whasinga ia maretoa. Fefe ro tangata umba. Ia le alana tu la i mai lunga. Ale ala vai e le ilonganga fefe se si le alu tato malu re ie nei. Ia ala ie le pawa. Ia o le matou o nei motu ngā awha nā mātou te tatano ai. Ia te le amea mātou te mana o mātou te whisile tuai. Ia o te loa o se tai alofa, o se tamalofa. Ia e whio lolo whai puru ia mātou te tau i matangata pepelo i runga o penga ta whailang. Ia wā ngā whai lo whatatanoa mai lo whionga te teisiri. Ia e whamalosi e whai a mātou o mātou nei. So le, o le makua kele lavo o milia kara pepelo le nei. Ia lo whamaunia mai nei aso e mesel tasi tesi ma tolu piliona le tāua. Ia lo manino por tasi nā mea ma tātou IT. Ia lo tō whaafonga mai o sa no le whionga te teisiri e ni Wistov City. Ia lea wanoa e le nganga whaafitai lava e whamauina pe lunga o le tātou pokarame nei. I le whaafitai le tua e ala i lau o whionga te teisiri. I lo manatu mai, i ma whaamanino mai o tele o mta upu. Tele lo tūtua ai whapena lava e manatu mai lava i ta māmati nā mātua o le mauto sa movi ingo le tu whaafitai tele whamanuia le tu i ate oe ma te wharetua mano whaaro e mese vāng whaafai e atu atu newa noa pe esi sim tā upu te mana e whamatala e te le isau no whai o lo whionga te siri. Malo. O le aso nothing talano mai ai no talano e malisi fo i uso. Ba o ele ma talano anga safsini mai a te au. Ele tulanga le o carbon trading. Te ila ua whamtala mai a te au. Sa whalongo i se porkalame. O whamtala e se si o li Samoa. E a o ina i New Zealand. Ia ta wai le mele le carbon trading. Ma whapela na upu. E makua le mawhai. Whainga tā telo tupu se me whape i Samoa. O le whamanianga i maua mai le mea. O ngā le ki o.
o mo meo o le avanoa. E ngau sia Samoa ni Kaapen. Te tele. E whaasawina ma waisa na tope. Ngo wakale mo ngofo mo mavokasi la le Samoa. Wa ofifia ia o tangata malmalama. Ma fa matala ona le tulanga le ia. Ko kele ngau ka ko ngaka malmalama le. Ai ngungu. Ele yo ia le taltonunga fo ile. O tangata na te ilo le me tonu fai le fai o le sala. Mai o le tiuti o tangata o ina uma. E te tau ona tulai mai. A fai a lofa i tato atunu. Tulai mai fa sa o me se o mai tangata fa pene. Iai le aranga upu e fa pea. Small knowledge is dangerous knowledge. Mo i le. O se kangaka iai se ka mai i loa. O le makakaka piko makaukia le fa kupu vesi. Nga ke wha nganga mea ngai wha pea ua poko kele. Ai aturi atangi ai. Ia lea fo le lea o ina. Ia o le tali atu nena ai e wha mania tele le tua nei pol tapo inga a sa moso i fua mai manuia. Ia, soifua ia lau fionga te siri. Soifua ia lau fionga. Ua luas fuma le ono minute ua te ai nei le tu la e ono i sini Australia. Tato po kalame na ma le fionga te siri ni nei fo i tu la le fiafi. Mori fa aftai tele mo i lato umalamba o yo mafuta mai lungo tato po kalame. Ia ai fia fa sa o atu fo ia i lato o e le fia i le fa penga ua ave ele maot sa movi ingo le atua i tamama tina matua. Ia po se i le fionga fo i le tai sili. Ia ono o fai mai lava lato e tasi tai sili na o le atua i oe. O Yesu le atua o le tai sili. A o tu la epa o le tai sili. A fai tau te le marilia i le i se kofi au. Ui ai pa upa. I ai ma se kofi au mian maot sa movi ingo le atua. O ko e fain ko mea. O ko pu ai lo ko ke o mai ai fuai. Ko ke fa sa mai mea fai el maot sa movi ingo le atua. E pule lava to le forma ai nu la o por kalame. O le tai sili o tu la epa. Dokta tu la epa sa ilele malia le ngaoi. E ai a se tai tu sama dokta sa ilele tu la epa. Sa ilele malia le ngaoi. Le ai lava se tai. O le mea lea. O e fain ko mea. O ko ke fia popoko mai fua. Le atua le sili ese. A o tu la epa tai sili. Ia, malo, ia te doa inu. Pia le tūlanga nei ai. Ia, pia na whai atu. Pia se wha ata fui ngari. E fiu lava me papai mai. Oki fiu papai mai. Me la dea. O e whain ko mea pe a ko fia sili. Langa te tau whaina e sila sisitu. Ia langa o le tai o lava ango king pelo. Ia, te tau lana. Te tau lana a whai mai fui lato. Whina le tai o langa whai le chapipi o le kai sili. Ia lai mo le maulau nangi ngā venga na whai e tu le epa. Ia, o susunga ia lauti. Ia, e ka kaunga o mai whape mai. A wako e ka ua ma ia lauti o le kai king pelo. Ia, nanga le pelo lauti. Ia, nai mea leo mai lato. E uto te le te fua le tai le HPP. E ho tau ia e whaise mea mo le. Se mea e loa ai e alu luma tai o le vang whai al fast. Tātou teimi nei. Leo tātou te o e lua wa ai ta te o. E o whaatasi a wa ai e lua. E lea tātou wa ai nei. Ia wa kao leanga li si wa. Mo de o tātou whina le. E o luma. E alu luma. E ale alo tu ale wa ale HPP. Ara e kango ale si wa akau ai mila ko foe ma. Waka ka mai fua. E le wha penga. Menga wa ko wa. E pila o le si vale ai fafasa le o alofa. Alofa ana lua tutu. Alofa ana lua tutu. Ia alu e ave de polo loka mai ave popo ai. E wale mai fu kai siri ave popo ai. Popo ai o lua maloko lua. Ia matali. Ia ma popo ko ai malau fanga. Ia matali fio polo. Ni vale ai fafasa. O poro na o taun tār vai te mine. Ia, ia wai lea tele o tau mai pole ale polo. Ia wai tele ko ngā polo.
ia te lapo po la po le tara no mai ia tinana ia ato no tina ia fifia ia le po ia on matu senga lai nu e lua matu senga i vo nu le ba no le matu senga la ele pala vale la matu ia tangata i lu le na le pawal me le final le fanga de malia ia ofisi le materia la ofisi dia to le fo che fai che fo a te ofisi di per la ngome le meta no to pokalame e mena le ta we tele ia lo au vai to le pokalame vai fa nga ina lo ofisi ia po se mai fo funga le to au la to te meta to te tata no ai le ala na ofisi di ia to le e pai tu langa te po le funga te sidi ia le no tato fata tali foi va le tato vai nei o le manatu ala auli le temine ai uma fai ona ia dominatina le tunu i meu pelo ia le sa tala ele vale uma tanga ili ko saung pe pelo nga mai ama fa sa o atu el mot sa movi ingole atua ko lai ki ai nai fai fi au mana tamari ia e finale tali tonu ia la auli ia no la tu so tanga fale ainga fale wo ia e la fai fi au ia nei e finale ila la tu don me te tau no fai anu ia la e o ono la tu wa maftanga fina le vai anu au ne tato pole on mena le o tangata no le nganga o le tu na mana ia le alu sunga ia la uli ia na pepelo ia pepelo pele o la uli ia ai pau ne me ia tato pa manatu au ne se ti ai tato a fai o se ti ai lato wa ne me fai na lato ma na me pelo la uli se non ai mai fsiri ia tu le pa ila lo fsiri o tari le fiona te siti ia le la fa tu ne ia la uli ele nya na fa ma nyanga o ia me wa na fa ma ni la uli ia me o finale o kasa onga ia sa fai mai e finale tasite simale tolu ia finale a piliona le wale lopo le a fa maonia me na se wale van ave famsinonga ele ai ma se me wa ave la uri famsinonga o la vale tu ia to tiu man matu aru samboa o la uri na faina na sa noanga i lunga no pena fai langi to te o mai lo samboa to fia ngai lo mani for tu la fon le la wala tu nei ti manu matua sa matu no ati manu taulo so fa se fai fate te inga ala tunga e se tanga to sa su ya ti mat ai se la lo e le ai masana pinale sana fa mo maunga me ma fai ai ona ia o tanga ta foi ai nu fa peta ita ia o tanga ta no to tonu ai uma na malama me ala ta vai tu nei so o le kasi la le do ai ola ni ele uma na malama kasi le puru fa sala lau mai mau puru fasa ya Mike a mai se pese e mole tua ia lo fa anga pot kalame mo Samoa vi ingo le tua i fionga tai sili Dr. Tula e pasa ilele maliele ngoi ia mana pa anga
Toe luas fulu le tolu minute o Natalia le itu lai fitu i sini au se talia. Tato iei pea i tato Paul Kalame, ia le o tato se e atu. De sponsor numela tasi, tato Titi Sal Malosi, talainga i le fonga mua le vai maunga, tō wha montalo, talainga i atu na i matia, lau tō wha fo tō Samoa, talainga i awa e lua, lau tō wha fiu, talainga i le awa mua, ai o le au tau matau o Titi Sal Malosi, wa alfa ala wiloa ino ala na kampani i awala SS e ono wha amanu i ei nai le mamadua Samoa o e olo alala mpapa au i atunu e mamao ai me se fo i lātou olo o i Samoa. E ono wha amanu i ei nai le mamadua le atunu ia o le a wha mtatala mai lava i talainga i a montalo. Ia le nganga whaaloalo mātou te whaatalo whātu nei tūlao le afiafi, le aso pa i o le ali i lau talainga montalo, mā lo so i fua manuia, mā lo fo i le folau i langi mā lo le tautua atunu, ia ai me se fo i o le tautua i le atua, e ala i le ekalesia o ala atua i tapua inga lau talainga montalo, tausima le ainga ali i, talofa montalo. Tala ia lau sunga era mu ia mana to le wa se talinga lava i fialongo i pe upo le maungo le alunga le saunanga matangu ie le apoe a matai le tato Kalame le nei fiafi ia mato pataro pat foi le fionga tapau pasina tupu le fionga to le po Tai da. Ia foi lo va se lua me se foi le pai o tato se pasa lau ia ve foi nei ava no mato te pataro patoi poi ia le paia ma le mamalu si o tātou tunu. Ia paia lava i tamam tina mātua, ia mese tupu ma tamali, ma pale upolu. Ia paia lava lea i ainga mo lātou tama tamakoi mo lātou ainga, e le usonga kule ma tumbua i tuau ma lātou ainga li tai ma le wau pouti. Pa pia fol tātou motu sai a sua ma le wai panua, po ma i tulangi sa ole ma sala o mua, i tuau ma lātou ma lau niu sai lua. Ia pia wa ia li patui, ia ma wātou tō, ia o pulawa lea e tama tele. Ia o manato sama whainga le nā, ia o le paia o si o tātou tunu. Ia e matua le tu, ia e paia o leo whainga ruenga. La tō lo whano no manua wale, manuia o leua. A mata tātou ko launga, ko i le neitau sakpou. Ia e le whailawa na tua i lalo le tāua. Ia o le au nanga, e mese a leo whainga ruenga. Tātou e tuli vai i le awa, tō male po, ia wale manuia o le tātou ko launga. E po upatau to api fo ia mata o le nei tau sanga. Ia le vi inga e fo i le tu i sao mauri, ia wha momoe ga uma. Ia e mese fo i ia whaiva matiute. Ia e whataro pātou nei teimo le piafi mana ngā whaalaro. Maro le fitalai mutalo leo whaafonga fo le malu le tunu. Ia whapena fo na e ia wala malu. Ia mese fo ia wala alo ia. Wa fo le whaafonga anga atu o tupu mai o le tunu. Ia mese lava leo whainga tofi le tua ma la to whale tua. Ia maro fo le soi fua malange ma. Ia tulanga masani lava mutalo. Ia wa mai lau fitalenga le fonga mua le afiafi. Ia malo le soi fua manuia to le fua. Ia. O tātou soi fua ma le ola. Ia o le tau tua alava. Ia le fua maea na. Tō le niu tua oil to te le o malumata kua. Ia ana o ia lo manuia ma le ngā whaarualo. Pa wale o o fia ngai fo i mawhale lave. Ia ma te le fo i ia o nisio o vaina. Ia o le tau tua lea whaapale o polu to le poa. Ia me se fo pa ia su tātou tunu. Ia le tau singo a inga. Ia pia o maili wala au pa ia le tua. Ma le ngā whaarualo. Mano lava. Ia mato nei au stadia temi nei a talo mato vela mato. Lewa fasu solo la tale. La frena le tu lai fitu to e luas furu. Minuti tale le tu lai fitu matau musalo po le to e luas furu tale le tu lai iwa ia o to. Ia mato e vela. E mo sa wale la mata sal po misa. E vela le yaso. Ia le melane le finale tati fsidi tuai. Po wa mai o to Samoa. Ia po la vula le wata to lo ka un kaso i fuanga. Ia o le taura ia i wa vai te mine o fa e le te tau tau ona me nei te mi tana po. Ia o le tulanga ia o le suifuanga ma
ia o le teimi ale nei ia e pia o le tulaga lena ia ae o le nei aso ma le tau ia e na whaia sina ki monga nei la uli o nei la uli lea sa matauina ia e whaakutai awa e maua se suawai wa e le teimi le vai aso le tōna ia na matafoina tuleiti mu ia mai pe ia vai teimi le nei o timunga ia sai foi tu vai atu tua tolen pa poloka ia lava ia e fa tai ne tua la pe ia maua ia de tulanga le ole ia se la fi foi le fa ia ia nga luenga ma la fa lo ma lo lava ile to e tau ua se fa po se tulanga fa pena ni la pta inga mai ia e sa le sa una to le pop o tulanga le na e lo ia se ia se tulanga wa fa pole nai mutu nei ia e taru ia wa e le to ma po le to ia tu o along fa na ula onga wa e o fa ia pi o fa ia o ko ma wandia pi o te o disi fa pa i ungo le onga a disi fa yo la matanga o to chaka ia o le pa to a i lo agua wa e se a piang mo tatu pe a tau mo ko wala se a puila malanga fa lo no minga la leo tato nunga vai te mi fina le fatatan tali vai pasi tu loa pelila ia lo foi wa sanga le multa tu tato fainga malanga stem umi ia malo ia lisio mato fisili tati lo tato pokalami wa mal fala vai monga multalo okay ia me uma ia pa stai ia lo manuia tato wa para vai monga ia pia o le tulanga le na lo panga solo ke ia piwa mtuti ia o amata ko ia na tapu na pena li tele o a onga ia wai lo to mamau ia pea le pai ungo le nei masina ia e la mata ia li tele o a onga ia o amata na pisi ia le apo ia le to tele o tatu wa atu ia e mese ale to ko ia to le pana ia onga ia le ko ia to tele pa la wiloa ia e mese ko le tulango lo ia ona o le tatu wa back to school le wa mata ona ia timi nei era no wingo to ko ida o ia mo va vena da o ngone to sa ia au to tele ko le malo le tu to le po o le va ngo le to tele tu wisi ia nei ia o le ulanga le na o lo ia wa ko wa to tele ani si wa pa ma vai mai ia wa ko te pena po ima ko te liu lo to ia me se foi to tele o tatu tu to po ia tu mau malanga fa lo ma lo lava ia me sili le fa fogatu ia tato ia fa vai maunga lunga tato pokalame ia o lo manuia lava ia tato o le mo mai le talenga ia mutar ia la tato se e tu loa pe si meto e fia tala ia mutalo tu sa tatili atu ta pokalame masan pa ia to le po ia pe ia na o le tulanga le na ia o le family island tu ai se tarisia i Malta, e whakasai Malta, ia o le sunga ia o le vipi tana, ia o se tasi o whawhenga ia pio se tasi leo o a le pale leo le maunga, ia o le pio le aso le nei ia o na koe sauninga, ia a o le tala fia mo le malaya waiala, mo le atu le ngā whakatai i nisi o sui hoi leo i tātou o hapi, ia o leo wa tau no mai tātou mo wau, ia to tele yo nisi ko yo tatu au le wo nei ia me se mole tau fa yo le malai el tasi nei malai la tai tau nisina to la po ia pero nai pa lo mai o along fa na o su tatu pa te tele mo po e wa mata po pa te auto nisi ko ko ia alo mo lu pa ma le lo ko malanga le yo le ko tatu pa le mo ia el tini nei au na tu la su to no ia la o po tatu angai tatu po kalame malanga alo ia mano lava ia nya tulanga na mutalo ia fai lo se tala po wa mai tato wa famunyanga foi mo neva ia so pe masanyai ia pa tai to le po o le wa mai ai el tatu se ile sa ia mo fana solonga ele tatu to talare sa fana solo le tinei ia le wa mai ale ta ia tatu foi el talo po le masanyai da po na ro io mai o sisi nga ruenga taua io la matanga ho le o sisi va nga taua ela o faso ko la ma sta to promotion le was so doing nei
ia o le back to school promotion wai o le win back to school o le vaenga la le e ai tātou whaalauiloa o iei po ina i suinga o iei nei suinga i ai o lo o iei le ngā kuanga tātou a company e whaonga ia mō tātou stationery ho ia vouchers i tātou wātou sua ia ele ngata mo le mamalo le tuku ia ai mese fo'i ia nisio o le a fo'i o tātou e mawaisi na tino i tupe e whai o pizza school sipi pizza school sipi fo'i le maua i tasi la ke tāla ia ai ua ia tātou tai lima se lau tāla ia o vouchers ia o le station ia so mo skulu ia vaiaso ia a o le whai unga o le tātou vaiaso lontonu ia o le fo ia fu kuanga e lima tātou laptops le fo kua tātou sa pau ala tulanga le o top up o le luas futala Australia e transfer ko le pe top up le telefoni sa le nei ia le tātou sa le nei ia pe la fo mai ko ia se tātou se len po se len fo le whanga i tātou au nanga lina o TX Pacific o the Western Union o the MoneyGram International ia maisi vaenga na ia impio na lako mai tātou seilen e luas futa lape silia ia ona anga vaaile o tātou o le mela ele e tātou whalau noa len panga solo to lepo o le wo whaatasi a walena e laki elwa eso nei mantua len top up mai ai sile tātou le suta la ele taitolu suta la Australia ia ale fo iwa o matasi ai wa ele pinga lo tatu pudenga le lau panga solo ai pele ma tatu seile o le tatu seile ia piole ulang fifi o le rai mo tatu ia le amaua ia nisi o le apo iole nisi o pailonga ia mo le anga ia tu le whaiunga niwe aso o le ala wa pai atu tatu wa pailonga iwa il timi nei ia o e whaanga solo o tonga ia laua manu malo le afeta la o le tupi o le vanuatu le ua manu malo nisi tātou lima se lau le na o le station ia o lisi ia tunu le ua manu malo ia e le lisi ko lima se lau ia paule tūlanga lele iai o lo iai le tātou uso mai usila ia o le ua manu malo po i le latu ko i sei le o manu malo le lima se lau tāla le voucher lea o le mela ta ua na alfa manino pea to le po ia le awan popoli e ropo tātou le laso ia le leia te ia wa maua se afi tāla e mo se afi tāla mo tātou ia po le lima se lau tāla po i o le voucher ia pio tuganga le na e pa onga le station lono winga o me tau la onga ia po ni se foi fa nga o le amatanga o nga ruenga ia pe fa tau ese tairi foi le ore o le amatanga voi le ro tau sala ia pe o tulanga le na o tatu se ile na ia tatu skupo mo se no fa nga te terminei fa nga fa loro ma ne foi se swing a phone na le ngala le afeta la le mai le voucher nga fa nga ia o le tulanga le na mantuala o le afeta la ese le afeta la o le afeta la na o le sedeni lima se la la o le voucher o le voucher le na mo le tātou stationeries o le mpaiona na vatsa wala ia ave whaangai ia mo tātou pe ala lua ia solontou il panga solonga le ia te ua se i ma tātou laptop nga ia te nei ia te le maua la te masini o lea ia e makai ia na pa ia o ngaruenga ia me se pa na waonga na waonga le na ia mo le tringi ia te ia le laki ia o wainga ma tolanga wapena a wala le mea la po mele lua suta la pe sidiat la po mele lua suta la pe sidiat ia ona anga wa alole ole ole apo i ole tatu merele na ia tatu se o tatu se ile na mo ona mawai ko le ni famu yanga to le ko ia e pa pe na le nga tatu sa e ku na wa ia famu yanga e na i fa so tatu tu
ia alu ia toko ale ngongo masiana ia fasoa ia e mete na to lo pai ama la ko mai se le ia le te mo tau sanga malanga palo malo ia leo manino na mataup ia o te lole tato se tu lo tato kwele masani mutalo pa taito le po o le pangasolonga le ia te mili nei na pai mato pono le aso le tona tu nei o tala fia o mai ai ale tau sanga o tona o le ai fatu ma wina matati ele pizza o le tato wa internet provider le ia i te mili nei ia o le vang ho le lo le tau tuaina le tunu le o internet o le ai numero tas le ai numero tas i le vanga le ukla i le la tau foi surveillance fai ia ma feedback ka watu tangata ia pio tali fia le na a le wa mata fa pi si tatu site i si no utu ia i tatu tau ko le me ma wali tani o na le fa tu mai le tunu o le panga so lo la tatu kweli le wai ai o le fa tuanga tau mo fai e download le tatu mai kitu app ta o le app le to le fo o le na fo i le vanga le na se vale pa fo nga le tunu e ta o le room o le vanga le ma wali support o ina pia lai te ko te normalista a va pe ko te no ko mo ia o yenga uksi e ma faina e fa so ina ma ave e uksi e ma o ko le mani nonga ia pe o ta tu mala o le meta o le na e no fo ve te o so ane tu ai ia ma to so ane tu sistula po le ale plan tala pia ngai de le ta to app ia mo oi a va pe o se internet ko le fa ngai le te da e fa ngai le te mi le te ia e po isi ma to wa pa la wilo o istanga to le no to le fo o te lo po le optali o nei sa mo e ko te le ko pe fa to a fi le internet i ma su no le po ngai le ono ma ga e la te so na le plan na ia te mi pa no le po e ma fo fa o le ia ma wa te la no ai para na pa lo to le fo ia makuku ai lunga me lo tupu laulangi me se me mo le soifua maloloina i le tufalaganga ia wa te mina ki a poro sa ia a fanga se loi o te ana o fantasi ma ki a poro al manea na lo ia i fula o nanga na titi sau pe na ftalai mutalo ia tato se atu lo tato Sky TV fa mon mutalo pa tai to le fo o le tulanga na tato Sky TV paule me fa malu to e le ko malu tato o le awa to ngia le tato installation mo nekei o na o le ata ma to tau longo tua ia le ala wa e iva la le tong e fa pia i ma le valu iva la e tona tong e amatai ia le to telo ma malo le no to le fo a pio ta longa i o le la mata tai to fit tai to fit le la mata ia ai misi ia talonga o ma super rugby le na fa ma to ni tala tona ia ma fa la ulo ai misi ho la talonga la kapia pa America no foi pa America foi ai misi ata to so mai sai e tu tuila ma ia me Samoa ia ma to tele po ni so le tu ni pa to afia ai e mene o kapia foi pa America wa fa tai volta to sa mo to la po o te me te wa mai atu le ipola la man te ia o toina mata liki Australia le o wa mata na ilo tanga ta o ta wa so ia bi aki mai le ia e se va ne pa ponga ngale tu to te lo ni so tampa na ele o si la fia e le mamalo le tu a de lo la ta sa ni le liki le la ia o le tu la ia pa wale o le pa tuanga pa lo mau pa ia se ta tu a pa pe te sil fia i no ia se TV Sky TV lo ai ngai nei la fo mai nei that's stupid la fo mai nei se le ia e mai mata ai mai se le la o tai to fit ia fa nga so longa le le ia le mata o no fa ia a fo le tau sa ili tai il tau langa ia pe te wal watu la vea ila ta val ia ma le alo mata e tono si o pa si va ne fa ponga ne tu ia malanga fa lo malo sa no o le situ langa ma final mutalo se fa manatu malava tato GPS fa mon pa tai
o le tātou GPS o le tulanga le nei pe au ngā fo i lea e tau sete mai ai le e te lo pinsini ma le melo anga i e koi tātou tāwale. A whape le te fō e hapo e whaisau company taxi i nei e au ngā fo tātou GPS e loa i le ona a po tangata le ona tāwale. Ia wai e ai tulanga fo i lele ia e tau tala fo mai pai tito la fo e mātou mai su tātou tunu. Ia ai le fo tasi ai anis. Ia le me vo ile e alu tai au alu la so atua ia e sau fai atu le ona e mai las e la usiri le ia e va mai la utava le pantua pa le to nu ale as no kila ia e va ia atu ia le ona i lunga o mai la utava no mai la le anga i tua mi to ko mai ia la le mele a foi e ta o GPS ia e lo le ia po pele me na ai ia me ku na tātou taskama nei no ia la ngā tūnanga le na a tupu foi pale vela ia foi nei lopo le atono le mea o le sa tūlai mai o le pautuanga lava o le mpaina fai tātou a pui kompania di kisa te lea so soani mo tātou ma le ngā whalalo Malo ia le tātou se e tulala le atu pa o tupe le na e talai e mua Partaito le poa o le tāua i o tātou atu palpupi. Ai mese na iei teimi ia tau tala ma le ngā whāralo, e le teimi no wau ta wai wa whaalu tonu le kā o le wa ngalo lunga o le dashboard o tāwai. Ia o na whaalu tonu lo leo le kā. Ia mela le leo le atu palpupi to le poa. Mo le leo le iau. E ma whaiona e a ngā ispalo loa lo le kikisa. Whaina tala i nā lau se leni. A le manei foi e mawhai o na teu li leila utu. A whapea foi lai te fōkou malanga te a pe whātai ta ingo si whaare ve lawe sa la whai. Sa whaala ve lawe sa wat. Ia, manei al teu leo lau tupu i tono lau telefon. Sa e o i sa wai tātou e tisare ka mai. Ia na tala i lo leo lau se leni. Na tala i leo lau se leni. O risi me tā ua le atu pau tupe lea. E whaina te tongi ai lau whaatau i whaleo loa i o whaatanga ina. Ia e me te whole tongi ina lau cash power. Cash power leo le mori. Mo si tia e whaina te tongi e cash power le mori. Ia o risi whai vanga tau. E me whai ana e tango i lau atu pau tupe lea. Lafo loa risi lau te leni. E lafo i o i sitanga tolo a inga lei tawa. E o le mānei o le anga le nā. E me whai ana e whaasoa i lungo le. O lau atu pau tupe. A le security foi la ma le setu. Ia wa na o tangata reo stara i lunga lau atu tupe. Na le idea ia e la ko si sila i enta tu a company. Ia na i tau pai e sefe mai ai. Ia se le ni foi le lo a me sa te ni ne o tu mu to le po. Mo ne Ia pa ko mala. Ia le al pai sa atu tupe. Na le stara i lunga. Ia ona foi enta tu bisa e to so nia tu ma na pa lo. Malo ia leo tātou se e nei i le tātou whaloloa pe o whaloloa i o airport a pe se foi tātou plasa i apia ne taula. Paftai to le poa o le a pape te tau no mai whalolo le kutau mtau pi tau lupa nai e tātou wa ofisa o le i tu sao. O le tāu ua i o le whaonga o tātou wa telefoni wa e te lea le whamamawe mo tātou o le tātou ofisa i wai tele o wai mea ia maisi a la ia tātou ofisa ukua le nai sa valalo ia i whale nā o le pi whale plaza ia o le nai te maua ai tātou ofisa uku ia mo nisi o whatau ia e meise poi nisi o au nanga ia e meise lau fonga fifia a whapea te tau a ewa ai tu sisi o le ofisa e leo lau fonga fifia e na e vili mai lo le tasi lo tolu ia mai whapea mai mutalo ia se longa tu mutal ele o lau punga pia lau penga ngale e tago na mawale lau punga pia man tu foi upo ale al tu spaia to le fo o le lotu pia o le vaila au o le vaila au a le lotu fa no e mo mango ia na te paia ya to le go malanga palo ngala o yo le fo mai o ka piki ala palo no ma Paftai lava mutaro leva tātou se e mai loa. Ele latu na fisi ni muri. Ia o lea e pina le whai mani whasera ngā ainu o ia tia.
pe faina whaleo atu le pasili ai no, whaleo mala le pasili le tau senga. Malo, whaatai, malo le whetalai lau whetalainga mo talo. Ia o le fesili, pe whaafea o na totongi atu se telefoni pe a whaatau, ai piki se tasi o wopo o a inga i Samoa mo ia, whamolmole. Ia, whaatai ai no, wai, o le tūlanga lea, o la uawhau kuanga po e whaingo fie. Wai, po a peo tite o lo a inga o le se telefoni tato atu pautupe. E whaingo fie atu le lafo iai. O na luifo le malana telefoni. E mawhaiana to tongi ai loa. Na to tongi ai loa le tato a telefoni le na. Ai le tato au nanga nai lunga le tato Facebook, e le social media, e maisi vaenga. E maisi fo le tato au nanga kikisauna iai. E mawhaiana na lafo mai ai. Ma wifo iai lau tato sanga. Ma wifo iai lau tato sanga. O na tu na i lore masitio le ofisa. E whai ona lafo mai ele uselen. Ia ona pikile, a le pio le whaapaingo fia, mo au ia to le koa, ia ia koi lau koa e tam whai ngai fina ngalo le tinu, a se wala whaingo fia le manu. Ia le alua tusa o tanga tolo, a inga le manatu e, ia piki ai le telefoni. Ia e mwhai ana lafo sao ila na le telefoni. Ia ona antotongi ai al temi le na. Ia ma piki e lo le telefoni. Ai afa pese tu langa foi le manatu e lako mai ia fa tau telefoni ta tire se al watu de se pi tanga ta ua de watu tanga de fa tau de si ai man ia le westa ai ia tele awala ai fa yo to ma wai fitu so ani ona vili le ono valima fitu lua ma oi fa ono valima fitu lua ma oi fa ia por tasi do tolu sa mo o le tulang whaingo fia, o le whai o le atu pautu tanga. Ia na nako mai lea o le tele ni malangang palo alto le tore po mai ngu. I se to e tau manu mena na ono valu lima fitu. Ono valu lima fitu lua ma oe wha. Fitu lua ma oe wha. Ia, ono mena na lewa tau mai e fina le pe a wha pe fia na matiri le pe o le fesiri na mai le pesenga lea. Ia, pe o le tasi lua tolu Ia, o le tasi lua tolu mai ai. Ai foi ana fesiri ai mo mutalo, foi ana matu soso ai o le nai ai lau pingaruenga. Ia, e mawhaina soso ai netu ai. Wai foi ana whapea, ia o le watu nei si o tau songa le piki telefoni. Ia, wai, ia numera e tofu ale la. Ma le numera le nai, mawhaiana lako ato mai ai. Ao se tau mawhainga poi le whaphainga fie. Ia, o le whaiana matu soso ai, so se vaenga ato le fua. O le nganga sao ia fa ma venga e fa ma venga ina ia fa ia mo tatu tangata ai tala fa to ai te me ma to support na ilunga lo ia foi la uta telefoni lango wat ia e tu sai fo ma e so ani me malu tu no ma nga fa lo malo ia le la manino nam tau po wa foi ma se no bilia tu fortasi do todo me poni mela ia te vai tu a final fa longo tu lava le tari le leia mai o la tavili atu i Samoa. Ia, o le nā te mori maua o muri taro mo kua au kei dawa. Ia, le fōua whaafonga mali maru le tunu. Ia, ia se tangata e video whanongo e lea ka aka. Ia ngai whaidore se tōtua telefongi a muri taro wha mori. Ia, o na ripoki a kurolo le matatata. O le matufsiri mori la muri taro. Wā mani tato lava hotel. Pātaito le fua. O le lava hotel te mili nei e le o mapol to tele o mamalo le tunu. Ai mai fo sa e te mi sa mato wa pe to foi pai ai ngai le audi. Ia vai a mali fiel to tele o malo tato tunu mai New Zealand, Australia. E le fo yo o mai. Ia mo le tele nga fa stai o le taua yo le avano e paiona fi ko tato la go ta. E lo ai le le yo tau ko tato tau tanga. Ia mi se mato stick na fai le solulu. A la stofi e te me fai mato fia. Ia pe o le tulanga le malu le tulu. O na eva no al tatu tatu potu na ilunga e fai papuiponga. Ia ai o foi se aspanau. Ia pe mo foi se ava no ai e tu tongi e se potu. E tongi e se potu mo tamama tina. Eu tatu o le soifua ma le ola to le fua. E umane le pele ni fala velave.
ia e foi teimi foi le mani e foi le a ngai foi te malo ia mau ai na malo lo ka toi mau ai se fati nga malo ia na pe foi le tala esquedo ia e toi fa sia ma fa mal sia ia te foi le e fa te tali le tu fa mal sia la tu e ia le na wa ai pe ola ia pe ol ta o le mele ia mau fati nga malo ia wa ta tu e se tu pe alu fa le ya mane foi teimi foi manga ile la volta malanga palolo Yo, ta ua tere siri dea, le ala o manuia lava, ia whainga o malava le lava hotel, iwa e te o tere tātou, whainga renga, ia te ia lewa, wa ke i kapilieru, watu, ia lope ke o whaperoia, kara kapilieru. Na e moe pena tō whapena ta whao e o le lava hotel le tata noso o i le vanga le, me le ai, ia wa misi e olo laki, te mi ne whaifwisi, te mi tau tuin wha ta whaore tino wa a refi fia tino. Ia te ewa e mawhule aka wa e aru maranga kusao. Tanu ai nama o le mawhofo le, mawhanonongo le a multalo le o mai aia tulanga whapena. Ai te lo multalo e vene te me whaileo tole fua e whai mawhonga tau moli fua e inu. Te mai tai an maota e me se fua i paanga malawa titi sao. Ia e me se fua i le maota sa movi inga le tua. Ta e leo mātou whatu, mātou nganga, o moli e tuai whaafitai le tua e ala atu, a multalo i lau o nanga, no whapenana e tuwha mai i le mea alofa uma, ma whalau i loa titi sao, e manuia sio tātou tunu i teime tangutāra so i fuanga. Ia e me se foi ia lo whapena, foi na e, a mai foi na inisi foi o maanga i mero tupu i tono e whale vai maunga, e whapenana mana mai le toa tere le tunu, o mea tupu i apia, o me whena e tupu tua, e a me se furtato mo tele se la whai, e nganga fia le whamauina i dungo o penga tu whailangi, i al fia ma le whaftai le namu taro whamanuia le tua, a ngā tu fo i ngā venga fo i, a me se fo i a matanga fo i o a aonga le whanau, i al whamunanga le tua, a me se teimi o whainga taro, i eisho tato atu tu, nei teimi, o to finga pia na masane e multalo, to finga whare nuu, i a me se o to finga whare kare sia, maua pele la unga, mo pela unga man mafofonga tala e whapena ona so swani ai i le tātou ainga i vaiala ia me se foi tātou nu pele vai maunga ia me se foi so tātou nu pele sa mua o mato tala le to nei te me te whātou whā mai i le tātou tunu ma mori mai whiolo whaanga pia na masani imu tālo Whaftai to le fua mana to le ua pau sa unanga me se foi tino palele lau pionga e ta papasine na foi la ta se lu sa va me fa fonga si ta tu tu ia la nga foi le ta si la nga fi me la nga fa tai ali titi la nga fa tai to mi moli atu e lo va se lu tu sai foi me ta tu ko la me ni atu ia ma tu te so foi vai ma lu puena e me se foi fa fonga si ta tu ia foi wa se ta la wale ta mali la tu fa fonga ia lo ko ma fa ma ngalo le wauna ia la nga la wale ta tu ti sao ia o tau whai lava ia e soani le malo tātou tunu ia e momoli atu na ngā whaatai ta mamti nā mātua ia e me se foi pa ia lau pai ngā ruenga le tua ia lo whaafale le malu so se whata whai taulanga ia o sui malu uma se o tātou tunu ai me se lava i la tō lo whanga ina le tātou aunanga i la mai o tātou credit ia ma top up ia me se foi ia le tātou atu pau tupe nana mātou tō i whamanatu tātou waenga leo whanga solo timi nei o le back to school promotion ia top up le lua suta ala Australia pe sili atu mi telefoni ki sao ia po le lafo foi o le seleni ia ia tupu nei Samoa ia pio le ngā fia lea ma le ngā whaatai a whai e mwai foi tātou sei ia o na maua leo le avanoa te manu malo i le Afrika la ia maltai rima se lau tala i lua ia ma tātou stationary ia o le tala le malenga whaloto le foama ai nu ma tu talo pe le tua ia mau pelo lu malosi o peso no pinangalo e tau tuai ta tu e ngata foi faiva mtiu te to no mai ta sia ia le leo lo vai o sina manu e tele pulenga ma ta tu kompania tisao ia ola le lo le tua a ne ke me fia ia pa so ia foi ia mutalo se fuluma le tasi minute ua te ai nei le tulai fitu i sini au se talia tatou pokalame na ma le fetalaiga ia mutalo momoli faafetai le lava i le mamalo le atunuu e o loo lagolago o le tatou titisea o le tului lava o paleni o telefoni ona ia aiga
Samoa i le telefoni a Digicel o lau fo ina lango mai por kalame le maot Samoa vi inga o le atua o le momoli atua il whaaftai tele mo o tau manawa o e olo o lango ina tatou Digicel maalosi tai fo i tau wanga leif talainga ia mutalo tusa ma tatou whaataltanoanga ia e meis fo i tau manatu mai le maot Samoa vi inga o le atua pau lava leo le sponsor Paula Valea sponsor le holo lango ina le tatou por kalame nei. Ia ai mai se fo yo le alofa tu la yo le mamalo le atu no ta mama tina o e nofo lava pe mai ia na wa ba tu me fa ta wese lo lunch. I know. Elena Paula sponsor. E mo sponsor ngang pa ia. O le ngang pa ia na yo sponsor fa solo ato. Ya mo le sponsor Celine. Le fa le o fo fa tai el Celine. Ia ona o le anga le ia ai o le pese le ia e tai na tu mo fitalenga ia mo talo mo le tua ia lo fa anga mo tsa mo vi ingo le tua le tausi male ai ngali ai meise pa anga malabal mo tsa mo vi ingo le tua o lo la to lango ina le Digicel. Get ready for back to school with Digicel. We are giving you the chance to win a share of $30,000 worth of cash scholarships, stationery vouchers and laptops drawn every week. Simply send $20 or more Digicel top-up through our Digicel International app or website or participating retail outlets, or send money transfers with ClickX or Digicel International for your chance to win. Back to school is better with Digicel. Terms and conditions apply. Promo is valid until the 17th of March 2023 for Australia and New Zealand customers only.
Se funuma le iwa minute ua te ai nei le itu lai fitu i sini au se talia. Toi oni nai minute ia ona fisotai mai lea o le hero. Tatou po kalame ia wafo le whaataltanoanga Masani. Ia ai ele i sotai mai le hero ia tole afoa e whapea fo i le whaafonga mai le marua le atunu. Ia e fia whaaleo atu ia le sifofonga. Ia o le atunu mai Samoa e o lo alala mpapa au i Samoa. Whapea mai. Ma lo whaafitai le lango isi koe inga o mātou i Samoa nei. Wa makua manga o mia labanga koe kula i le koe inga. O nga ua makua ka unga ka le soifuanga i Samoa ngei. Ua laki nga amaka soso o loa le wha mai. A o pale mia si koe inga. Nga whaukua mai si koe inga. E ko anga e oe ngā lulue. Ngā lulue. Lea ua masau mai. Lea ua masau mai ai mingi sika fai anga kalomua. Ia o leo nā mani o le mamalo le atunu o e o alala mpapa au i Samoa tole foa. Oi le mamalo le atunu. Le ngata fo i le sui lea pi ona tusi mai. To tele fo i ai inga tole foa pi fo ina ke loe. Wala au mai loa o le tali au te ave i ai. O ia laud. O ia laud i va e sko se lengi ma. Wangko paloka iai. Ia e mai mafore tau fore ngō lau. Whai o ia pepero. Ia nei o ko me kia lea wala tui lo lavo king pero. Ia na whai mai ia o ia papelo ia lau. O ia pepero. Ia whai mai oi pepero. Ia wai lo foi sesi e tasi al king o pepero. Pei fore te sili len tato tatanoa. Ole le sau tau tala pere mele le matua le si mele a inu. O le tala nani whai mai ia le sui e tova senga. Ia, moli atua fo i le wha malo, me se fo i wha mamianga tau sanga fo i le tatou sui, ia tatou sa i tau tau sui whanga. Wa re, wa tene tatou sili e i nei. Ia, le se se le o toe mo o e toe tūlai me ia le HPP. Wa le lau tatou loa ne i le mea moni amal wha maoni. Le alau wha mai ne le whiunga te sili nei. O le hala pe wo koe kau mā ngaku i fua. Pe hele wā ngai mai la au le tau, pe le wā ngai a fia me. Pe i wā matorio me uma nei, o fia me te tau sau tati. A whaila la tu a vele te siri, longo winga, o tua mene, o fia me. Wa e matula o aisa minista temina, le fionga i a fia me. Pe lai fōringa mai, pe kau whao ngāre sua forte te siri. A pe lewa koe ataka rākou. Pe pingi ar kenga rāka markamara. Esa oi lua la rempo Hai ki kiro kua lomakua mako. O lomakua ngo whakangi. Nanga ki kiro kua lomakua ngo whakangi al mako ngu. Ere whaasa uata wa umali tau wa si i mai ia rempo si di makasi mai ar kenga rempo ai. Asoa mai whanga rempo le sianga di maa. Ia ma whaasa usawa rea. Ta whai mai le kara sino mo. Asino mo kua kau kala lei. Ta lo whai stama. E ese le alofa stama si on tua fine. A matone lai ni. Ele si tu fine mele o le pale bia. O le mele e whate vena o tana te olu e sena o tana. O le ala wato e maua nei mawhauwhaunga. Pei fōringa mai o se set up le wawhai. Wala e le nau whamama mai e la whiunga le te siri. O sa lopo si disi se lau tau sanga ftua o sa mua se me whapenei. Ao le tala le waru, muni ma malo le tunu. Ia tatou tutu mau ma tatou lango whaatasi. E o ngai ese le pe pelo le tanga to lau. O ese o wo fina le a, se o wo whapele a fina le a enu. Matana noa ana le patele la sa wo pelo e lau. I wa kalangoa whamamai mai e talo whai a fia me. Ana le ai la uli ma fie me tole fo ia le panga ti o le o tato tunu o no fo le ma o tiltilo lava ala fai me ala na sa no nga ia chau ma wa lo fai ia chau fa pe kado fai ia tole fo nga o manole na tara Lona mai mai. Yo na tara fa me ia chau lan tara na na fai finale fa pe mai o le me le o sa mo pe na le va ve me la uli ma fie me ia o fai hatu loa, poi non tala le na kanga whamatala e oe. E fuafua, o lea te ngau mai ma e ngau mai le. E vai oe, e le tama loa na alu, da tatalo na alu na mawhai la. O ma le pele na maa lo tama loa, lo fo le motu tuafua.
e wa no falta malo na ya mo te ia mo fa inda nga fale ma tatalo le tu to fia foi to fia foi to ina ilo na tu angal ka kalo me fer to ina ma fa nga fale u fale ang hangi mangu finga le ka la kala kai fu ngai fi ang ka mo fkanga ia na uma fa no ngala le la voi la tal na uma no la ia le ake mana mai flis kai wa mu fa ko inga mu do sa le ko kuli le mo le ko me le tu ai au ka kalo ki a o ke fia foi la ale fo wa mu ma o fale ala ya ake inga le di o vai ko sa le va mai o le va ale o le ambi o asau le va ku asau e mai va ale kiki no se yuk mai no le tala o le me wa a fe mai tala ala uria na mato mai matu tilo me na por se sa to le afi ya ma ke ia lo to ina le na fa nan complain le to o le afi de o le mena na fai le tu tali melun talo e to e fo ya me no ave le to ina wa ko ngo fo ko ma fo la wo dia a to ni nga tala le mo oi o lea e te tatalo ma e fai mai nei talo fai ya la te mi nei lunga ma te fitawi wala la lo vai te mi nei e o sau la uli fai ona pepelo ia lo fai pepelo o fia mele na ia la so tala i lo le tatalo na le vana musu atu le tua ia te oi o le al me tau na fai finale o le fa longo mai te tau na i lo le dei o le fa matala mai le tua o pepelo la uli to e fo il HPP to e fo il fionga te silia tu le epa to e fo il fai nga malo e man via sa mo e ona ni si mena me o le afida o le na o ku mengi la uli lo complain le to ina le lo ko lo fale le lo tu mai la uli fa ko ya la uli ma fia me e sau e man via sa mo ana me mai fa ka ngo fil so fuang ya lo mengi ula me wo tupu ia la wata mai le tua to e foi ia to e foi le mena na man vi ai le mena na tato mai fa pe me talo fai ana le fia me ia tato vai wa ave fia me o New Zealand o lea o no fta talo la ia tato fas namia le ai pa wa me fas le nei o na le langa o mata upuonga onga ia le no tu le pa foi tanga te le to fa nunga fordinga mai o mea pepelo mala uli le tara no mai mene ia every fail eva ia fia me wa ao e ave le lato tangi i lato pepelo ia o le mele tupu nei e su e mai o ai la sa minista temina o fia me no winga la o le lato tau fa anga le fai o le tau fa anga ia fia me mla nga winga na fai o le mena le ia mana mla mai se tato tunu mo ave fo le nei ia so tato ti tatano ai e o te talon fa o mono tai tonu ia la uri per ta ma fai pere le to e le lo matua le tu si mene te le dopo se lo matua posto ina fa mai matiu le pule fa mai dona manatu ai makiu ya que você cheio que você cheio ngo si tama positina fa ngau le mali me ya telefone o matiu mo ATIU matiu le pule fa mai me o ia fa inko me nga ia ai o me mau lango malo so ia ko mo lo ko fe fa mang lo e man mia na e mania na le fa tuanga fina le matiu wa pa wa le me fina le o ha me lango rin tupe le fa ia tu mista tupe po le rin tupe fa mai le tele tupe mai fa fo me na le tina po tama o ma to me tu lango wo le se tupe la le na le ma fo inta to tal no mal poto tato tal no fina le e wala na fa aka ko kan wanga fa fi tato avoni tato give up me la le a fa yo net fa mai e o lango tato malo nei obviously o me lango pero la uli ili aida e le talia ina le moto sa moni lango ina ni me pepelo lango ina ni tupe faru vale ia le tato te mai taua o le tapu e mai ata le simin skale ngalu o New Zealand ia le tato va ai e le ai la matiu le ai ai fiaru le te lango se fai nga maro pelo ma se fai nga malo na tu tono sol fa vai ma sol tu la fon ma se fai nga malo nga sala ma se fai nga malo e le fi ai le tua pe tato si da fia o mane na bia
ia halu pea o ia fai lo ai te tau e te langolango e te li sau fu encourage le moto sa mo vi inga le tua i le va le fu nei fa nau ia tala tu na tina mo oi ia malo sau noa to le fo o to ate le lava le au feita le ale fasa na i kam curioso mai lunga marato upu le minga o lunga tato tato po kalame ia ona ta fa pele kalo fai i fa na o ela la o vetu fo ele fia fai u le tu ia no winga o le u ela la ai no wale ate le po soi fu pestenio ela le ai o mai mala to a mio le minga o lunga tat po kalame ia ile se me o ia e paula vale pea e foi lá le sida tina foi masala o tina le tumbul ma to senga me le tau ma moe farani ma o lona foi na fina le sanwanga ia fa me o la tele tu pel malo me la le tau ma moe a fa pe a farani ma a fa pe e tele tu pel tato malo na le fai show video te fa matala mai e po fe la te we tu pel tato malo le te tala no mai le ia mo se tato ele fa no longo tala fa popor tupe na mua lava tali le fiona professor Fualo ia bangala ti luto tusa mal professor Fualo ona tali tonu le tangata ia te oi o mele tato via o tu la fo ina tato saunoanga wa e toi fo ia tu ia te oi mele ia te lo pole alma mau lo wa onga me tau tama a inga le atunu me se le larolangi ia na o tali atu ia mai ai e muri pola makari kongo ia de nga oki ia a kongo se oki le se oki wanga oki le pena tu si mai atu le fo se le nga ki interfere me fo o ma to senga kadi pia me dungo to Facebook tu ma to YouTube pole te tali fa le pen ma to senga o me na le tina porta ma fo ia le wala watu lo swafa ia ava peo te lo tele ni tu per tato malo ya le fai so video na sa la ele fa matala mai le tele o tu pe sa mola ia e fa pena fortina le fto a mo tu fo ya matiu wa ava pe fo tele tu per tato tu nu a voto te fosia ia mato mo te tu lango fa nga malo e mato te le lango ina se fa nga malo nga sala fa nga malo ia le ta o mai nei wala to solier tu la fono la to solier fa vai a fai lava la te fia e lango ia ar pe o ia lango e wala mai mauro te mi wai de taria ina ta mama tina matua o le proclame nei per talia nai nu malo ia te tonu to le fo to duas por maneiva minuti ona tale o le tu lai malu ia la tu tau fai tasi tu lava tatu ia tsiki e mo so 5 minuti in fa mai ia ai malo le ona sa ile mamalo le tu no mas foi ni mato autostusi lungo tato apio folinga o le mea sili lava maltaua ia tau noi nu o le wa umana fa mana malama mai ele a fionga tai sili ia doctor tu la epa sa ilele malia le ngoi ia ele ai ni tupe ele ai ni menga ele i fai se mea fa pe nai tono sa moa ia kasa ona le na tele na fa se na i tau fa anu tau fa fonga anga le mano le tunu na watali nam ta upu a fai la vala e te fia fa nga ina pe lo la udi ia fa talia oe a le wa uma ona a watu te maut sa movi ingo le tua e awa tasin na fa se o le mea la le tele fia i le fo i a minsta la ud ele lo la udi o a ingo tangata la ina te peloina mene o le no le fia ia ana fai sa o ana ia sa no anga fi nau pea ma ai awana te peloina le malo le tunu ia se manua a tonu le a faina fe tau bi pea ia fainga por kiki po ai sa o ai se o ia langolangoin a le mele o tau fa se ma pepelo o ula te le fia ia ki le fia fa longo stangata ai pepelo telefo te atal sua fale o mele tau moi falani ma pa pe tai tai po mele pa ma moi e la vai tu ne ele ai o mele tau ma moi no vinga na ai fa tau ma moi ya mele ele suafa e le fa mele mo tu senga pe faina talia tu tinale le na o matiu
ia le la mo no tali ai mai le to su ia fe la tali ai no na la wa tali ai ma dia ia lo fi ngalo a fa ia te fia o e te lango fa nga malo sala ia por fa nga malo so fa va so tu da fon ia lu o e ta mapo ti nai lango in lo ana ai ta le fa msino ine sesi pau de mea e se ai o lo fa mai matio e lango ana fai mai a oia le quero que lango o le vai na eru va lo é no se tá na fai tu e vou le ngata la eru va lo ia fa matala tu ia mato foi tari vai tau na mato tar lango o tau la ia le ma fuai o na to mai fai fa matalanga o te le se le maro le tu no le la vota to tar no nei le casa ona le na sawila auli fai ana sau no ia fatasi mo se tasio pokalame ma afia i martato loia siri la we termine ia te loa me o mana ta tau ave tu la fono se awai atu mo ese tangata male tau paki ia to fa pe fule le tu ai a fa mangalo mai mato ai le to yo foi to fatu ma to fa langa i le fionga te sile tu le epa ia mata ma sia sina fa longo mai to ai nga to sapora tangata tau ia o to lo fa mata le tu le epa salo lisi se lapto sanga tua o sa boa se me fa pena mrisi mea ato lo finale we ni pilionga vai le longa le foi atu le pa misiona inga ma me se fole chapipi ava meio ola teu lauli o fe ke we nga pilionga mana pilionga te tau ma le o ai lo ave fa masinonga wa e fai ama ka fe kuri fa masinonga io la le ave fa masinonga e pepelo e pepelo so se me la vai le ave fa masinonga o me pepelo mela na le to te tua i le fionga le ia na wata dia tu le fionga te sili wata sile mta upu wa matua i longa i lunga pe fai lang ia a me sapo kala me ia la to te fasal la wa pe pelo ia la uri ia me se fo il fale tua le na le ia pasta ma non fale tua le na le na vala au ma le na tusi mai ia na to fa fonga mai le fionga te sili ia le pasta la le mo lo fale tua ai lo e te lua sao ia lo mai lo i tato o ave tato o le ave se lua su o le ave la sao ia fina le ia tupia a tu fa longo tu neila le se fina ngalo lo fionga fale tua o pa nengi lo va longo le sao no le fionga te sili tu le epa e le ma faina fa pe mai e pepelo laudi mena na e tata una mana malama ia tato lango faina tanga to laudi ma fa so sa ngol manga ia porkiki sa mo porkiki sa mo fai sa o la ai au pe pelo lungo le TV le fa casa io dunga le TV e fa casa ok o le fautua mai fa ka e fai atu ia te oito le fua au ni mai mau fua lo taimi de Itali ai vale io le sa o le ai komi aku o langa pa o langa mga o mia ia mangunga ia po tai fauna mana o mia lai lana pa ia alu lai o langa fanga u pe o ai mangi ia pe au kalango ia e o mama ti hale le vinko ai alu ni le pare ale fio mo tosa ia no ngovinga e ko vai ko fio so i mai fo fanga ai a tia wa ia ma ia fa ma ia la sa o le to le fo ia o le to le fo la ma fa pena ma to ma tai tu pelo la uli o le mele nei e fanga u me no e pe pelo nei la auli e ka ape a toi Amerika ai me se ta toi Amerika a vetai ai tamama tina matu Amerika lo fa pena na tune up mai mama la malama a to tele a tangata ya ta lo fai na tangata te le kio foi na tangata i nu e ave lo fa mena no fai atu ya faka me le no fina ngalo atu le pa e kiling fanga ngau mai e mana ia me tala no iai ya e mo foi me sa o la val moto sa mo vi ngole tu mena dia e mena na ta huerto mai to te fa longo el maru ta ia ia so umba na lo mo moli me le fe a le tu maru ai to fina ngalo yo ma fa amala malamba tu ai le tele le pio tele me pelo tele por folanga pelo tele tau fa se tele o mea e de o sao ia na mai lai ia lea o le tato tau tua nai le tato atu no yo le tato tama fai ia ola le lei sa moa ia teimila nei le ala sto tari o tau ilango lango le fasi le tau tar soi fuanga le ala sto tari e si aranga kere kaua ia le mo le kau ia ku ngine mako ngofo ia e si lunga tongi si unga me umalunga mo me atu no o lo iai e le o tele se awala fa ala tu tato
o mo ka kele na wala fala ko ia kasi de wala fala ko lo sa lauli pe pelo le tunu Nya ale kele wala faala tua. Yo le fo mo mau mai wo umana mo mau mai ne. Le ai askulimi ole. Ning skale nga fa nga ke ano nga fa. Ya le fo uto mo mau mai fo nga va ai kongole. Ol kalap. anu auto ta wal mista wala vanda skule ta to ma ai ia la wal mista une to faia wa a to fai foi ia fa pena foi ta to tana noina a me umana ta to so soani na au fai por que ta to no ta fai sabani tonu le vai foi le fionga de tete sidi iwe na la to fate a fai ana na ngalben ele esse mara no office pia tu langana na le te lole la ta na biride o ne fai men mata o tusi. Pe o tangata na o ta tonu tele ya laudi. O pi sier kasa ona lau. Se laida. Se ko wa lo faia. Ke wala fai ua o le kasa ona le tele no alvanga le. Kai pe le mai ko wai finale Ni lu atua. Al kasa la audi te le udi. Wa fa pelan bubu te le fa le tonu ali dia ola la vai si mo ko fa o so te se Ya ma do on sai mai le malo le tunu le ala ole atoi vili tasi le hero se tato to e tasi fo ile de tato hero ya mai se fo ia po a fo intala me tupu mai si o tato watunu Samoa ya o aunga o fia fai atu le e tatau ona faatino ia ninga luenga leo itina ia e tau ona fai faasalanga a fai fa mangalo lono winga tole afua e faasala ele atua le nga lawa pai i tangata vale ina le au na le tali o le atua lono winga na e fe ono faasalanga fa laulang nei na ino fasalanga mai le atua ke se lo makua ke kapiliero ku fa va ona watu fa mangalo ia to ina sa tawana tu pe a fai tu pe i leo fai la to ngaluenga ia o ia fa mangalo pe ia o te yes and no and ono tulanga nei e taulo tangata matua ia ele ai ya te le tatou tangata matua leo fai unga le fiona te sile te ia te ufuda ia ava fai lo foi ava mala foi a fina le falo ia e taulo tangata matua ia peonala le o te se tala tole fo pele le sa olo sa noanga ia ala na me ainu ia te ia o vai sitina e se tina la titi e matua tole fo e fa maluru tu fo e feo le ainga ma tanga le na tong fa matala tu fina le ya le fio le tete si ia va i le fanga le ia le na de sa fa ia ma vaenga le male to ta la papa e matalia foi mali to ta la papa lo na fineta ya opo e fa na wa mali to tu e pa ana no fa pia e de ngalo lai nai tina matua ia o se la to watu nangi po se tangata fo ia o ila na me tau si fai to na fai ma vanga le tau tau wai fo mali to le o ila le mai tina nei me la na e tau te no fo ma fo fa o le no ia o le no o le teresa ia o ia foi le fionga le la famuina ia longo vinga la o le e folinga mai o la tau la balainga ia te awa ia ainu e tau lo tangata matua ia peo na lawa ngata loe na to le foi le venela si elo to le foi level na ia la wasi le fietina si le fie foitina wa pa ilo na lima ia to le epa ia e lua fa minganga inu ia al fama nia ti ia to le epa ia o mama na ia li loreta to le foi falta le fiona tete sili ia langa matalio me fa peni oso merti apolo to oso maloki apolo ku manga o ki apolo fa vesi do ai tu mai e do tu le positi apolo e poli mana si lo matua ave yana ia enu so se ma ko fa la vete le fa ma se manat ia a tatono ala tato wo se vi ingo le atua mo le atua ia lo faanga mo la au tu si malava i lungo apio folinga fa apia fo tato YouTube atu no fitau i lei ma le taimi o le tato hero
ia sila fia fo yo pisi tato hero I lana ia na malo ia ona ole tu fata singa fo I sakalameta o le fai poiponga I le aso faraile ia o whanau fo ia po alo le hero ia ai tato fa sao mai lava sona taimi tato wole vi inga leo le atua mo le toelo faanga mo le autusi umanama ile nei tu lao le fiaf e tala o le alofa o le atua malana whaaratanga ia tato lau lava ina ia alofa o le atua ia poa iatu ia te utou leo mali o loto I le lei o mako kupau I le lei ma ia mali ia I pea vi inga o le atua mai foi mo tanto sao mo le tala ina o le tala le lei o le whaaratanga le atua so stasio le apalomo ia I le pesi ia vi ia pea le suafa o le atua ia o lava I whaamau Ya, malo le on sa ile malo le tata watunu malo fo ile eva mai. Si di ingo le atua sa langina le ufai pese katoliko mai si ufanga ifale la tai le wa mafuta mai fausanga ifale la tai. O le mai fausanga isa fata. Sa fata. Mai fausanga isa fata. Taluai le wa mafuta mai ia le tato hero. Ia le fata lo fatu le hero. Ia o lea fa mai ia faskemong to le foa o la upa mangu a fa le kong a fa longa kane mangu
e whaalalo ai whawhangai si mang. Ni uinga la ua ke pole lo fio, ngare ku ua i o. Ia, ai ko sape whaalalo i whangau rafu. I whatala whati le hero. Taluai le ua mafuta mai le tatou hero, le afionga i le li whaipule o le itu malo, whaleata numera tolu, le te talainga ia le ala le pule rimoni a iafi, ia whaatalo fatu le anganga whaaloalo, ma lo le soifua manuia, ma lo le folau, ma lo le tautua i le atunu uia, ma lo fo i le onusai. Ma lo, patalo fatu, le afiafi, a sapati, lo sa se lua, la fionga tamai te sala o tatou por kalama, e ngai ngu, ia mas foi le fionga fasina, so le foa, ia mas se no malu mal pai o tatou mafutanga masani, mai la tatou pai no mo tatou patalo nga netia. Ma lo so fo mo malangi ma, na va yaso yo no faiva mon tiuche, ia le ho tatou o lia malfifia, ia le neia sapati, ia sa valinga o tatou tausanga o lea ua amataina, ma lo so fo, ma lo le tauatai, ia haftai fo i mo le ava noa wa, tatou tala noa, ai fa marulu atu wa, ona, o leo te nei fale o lo tama, o matou mafutanga manisi o lo ainga i fo i tai au. Ia, te fo i atu i New Zealand ma Australia i la tonu malanga maile, fo i si mafuta fo i ma, matua ma ainga ia masele, tawe moe fo il matua ainga o ma elas parelin teni. Ia e whaftai tele al nia fiafi ma nei fo ua, whalono watu. Ia, o lua, o lo o, ma o lunga ale, kina ngalo alofa o le tua ia te o lua ma le teatro fo karama masani. Ma lo lava le soi fo maua malangi ma. Ia, ma lo le fitalai, pe ma lo forsa no lo fionga le hero le re pule ia, anu, ia patipati ma le tato vasenga. Ia, o tato hero e whaari lava pe ia na pati ta oto le whepo. Whapena an tato patipati pe a whapea fio mai le fionga le tato hero nanga le hero le moto Samoa. Toi mai nama se patipati le tamao le hero lai o le. Ia, o se pari fio le tua. Ia. Malo lama. Ia, le na. Lo tau si matua. Ia, ma lo tau si matua. Ia, le ola ola uporto ina, le ala o le loto ia mama. Ia, sa mato la unga i fo le tatua. Ia, le loto mama me alofa mai le tua. Te loa leo o lena na mawailo hero o loto mama ma lo tau tarasa. Ia, wene nei. O leo ma mato mau fuitala, ia, o le whatanuina fo i o le sakalameta o le whaipoponga. Ia, alo foi fasino i lau fitalainga, ia le pule pulo fionga le hero, ia ma le tina, ia me se foi nei whanau whatanuina, ia. Nei se manatu, o le, te manatu foi na le alanga upu fine nea whama nama tu le epa le fionga te siri lisi aso whama, ia whaiva ese lo pepe, ia tu atu nea vanoa e whama wina i lunga o pena tu whaulang, ia se whaaftaifo, ia wafo ia nei uso matu whaafine, a wo mapaanga na hatu whaipoponga. Ia mani foi whamawina nei teimi lo whaaftairo fionga le hero? Ia whaaftai to le fua mai nula vanoa, ia mo mua silvi inga whaaftai le tō tau nuu, ni whaamoe moe le whaingo pie. Mani. Ia tau pule whaamoe, nofu talo i tele o aso mo tau sanga. Ia au whaaftai wa ima manuia, tasu fia tele, whaaftai le tua, le lei ma tua me uma. Ia, ona le alu mai makso swan mai ainga wo mai masani mai laso uma sa mai mul mawina le aso panal. Tai tele mai se lava nei ainga mai fafu. Uso mo fa fine mai laso na malanga mai New Zealand, Australia ma Amerika. Ia fia, fia wasa o MC e fo. Au tano si ainga ia mai se le alu foi le ala si ai tata ma wale ata. Ia Paku ia nga, o le aso fia. Mo i le o kalangoa i fia ka haka mo. Wa au ngā mo whapupong, o le au ngā o le whapupong. E whamawina ia le runga li fōu. Ia toi whamarusia i runga li tuai. Ia koe whamawia o mai mka kou nge, o lewa ngā ngofo ai, pio kau e lea li, i le lofa. Ia au ngā laso ape nge koe, wako esi whaukuanga, ho lele mas whamarusia, mo fia o mai ka kou. Ia e whaftai kele mo le au no manguia le whamoe moe le whanau. Ia inga sa mako i hoi ngi maliu soya muri o hau fo ia. E koa ngei. E afkaya ngā ua o le meka ua fo lewa e. Ia le au ko wa vai ai ma kilo mai ia ka ngaka o lai vai. I rea ma sisi ko sa ko loke muri o. O mai mongi umaka. E mongi umaka la ia o muri o i hoi vai. Anga lama ka malo lea kai fongo le pakira.
e mo pa se o mai lo ke mo wai lo le pa ma wingo pa talang ai wilia ia ele fa inga le kulanga e moli ku lang fa kai nei ainga ma suila tole o mai sa lu mai manga li mai ngai ka ko oma e ma fuka inga ka ko kala manga fa fo mai la tau sa lu ko mai ia fa kai sa mo ia le tu ko wa le mo ko so sa mai ia ko wa lu fa mai o le se pe o le ala ia le se pe o le ala la lo ko ia le tu e se me pole ai mo ele nei ke le ali ele tatou le ava no tine mai mo le tu la le fala no fa kasi mo ai ko fa finge ia i se malanga taiao ia se o ko fin fo mai le ni sila ia le o tale si pe taia male ia masiona inga le fionga le lido ia a toa mata feo pira pe taia ia la fa nau ia ko la ko taiao le ala le ma ko ma ka ngi pia mo le mai fo la fa ma le o fa ki le so fa la por kalam ia mo le mai fo la lo fa anga ma lo ya te o lua ma te o ma fitanga ia ese le fio ila to le lo sao te le lo sao ona lo tele ka te tau fainga ma li le po la stofi e po la so lulu la so te nei ma sa vale mai ko fa ma fanga fa se au metisi ile hotel le lava to tele a pe o to sulla to se la to la cotina el pole ma sa vale mai ko va la si sunga fa feringa mo non fa tua ko e no foi lum malo hero o ka mala ko ke au ile e o mai fa se lo ai mai ma fa malo mai fa kai mai le misika ko kala mo la o mai amerika fa tai da na lu le kale sia metisi e se ke la ngoma le fa kai e ka ko kala mo lo o ko mo la lang malo to tele la to sisili tulanga ni o nei tai no uma lotu fali mato ngati fo tai le taule ma ftai mi se pa tele la ulo sa mo e o te muso ta ole swa fo pa tele e ai lo uma sa mo ma tu fa fo pa tele le e le no sa ole tu no to fo fa la ni sida nei le stuffing sa u fa po ponga la na inga fa la e sa ma ta no la ngona lo le tele ma fo fa nai fa ma sa ole pa tele ia e lo tele ma lo fa tu ina ma ta to wa nga fa fai Taida. E tau ala lofa ia sa mua aua lava ni whaavai. Awan e lewa o sau o vai. Le te ngofo i sila o sau o vai o kai kongu le meo le. Ke leo le whaale kongu me seia la o kui sila ma kungu fafu. Le ho la o kalongo e mako a inga la hula ngona e mato a inga te tele. E mele tupu. E aua la ko loa. E o ka fia fia o swa amalo si au lea. Amalo si au lea ia matou. Ma solo lo whaafonga mai. Ia. Wa o mele tupu. Le hua matan to fa us pelo e lungo is pelo no le hu ka ya mo paloka o le me le apeto si te lo pentan lo to ina le mele fam talanga le me lunga la uli fe me wa ese ya tu malo se fulu ona se fa ngai no tupi ale peta usa wa me le tu malo o le tai o ni va nga le ia o le me mo o tele loa po le ale mafo anga o fala wi do ye ia meni ale sa no el mi sai ona po kala lona lua o le matua pe pelo le tamalo te te fa la lo ko indu fa lo la vi o le tamalo pe pelo o le me mo o tante te mo so su o ia mo tu fo la ngana fa ia va tu pe pule ile tu malo le to psinia o le mana whare lena whai nei o le tumalo o vale miliona ta alanta o le whasila o whena mai tupe e whai whale lea o leo te loa tangata lea no whai ta lafu wai tupe wale no vingo tupe uma mai bloke ki lea ma kongi ele whale lea ma tanu ia le tumalo na whai o le si mea o le whale lea tu upa mamlama ele te sili le tupe o le tupe lea lua fe tongi ele rent ale foi mai kala o li fai se fale fo ele mo bien fale fo o le malama lima ko uma le fam lama miska o le kupele nga mai e pule le tumano pe te tongi fai se e rent se ofisa pe fai se fale fo e lu offset nga mai le la uti sai di se o fili si tumano fai fale fo mai mal tawol fale se la auto sul wa fe o fale o isi fale on fast o over to se la wa fita o tumano la yo tomo mo su e ma vese pa o fea o se au fai fale dele mtanga lo se la lo sul wa fita o tupe na mai fai fale le mal fale lo tumano o tupe lo fa ma la metule o la o fa ma fa lo comitio ma le tumano tongi le rent i
kai pe fale a leu fa ngala ko fale fai la ko fise la ko fale o la ko ai ma ave la ko kupe o fisa la ka mo so oi o fisa ia ka mo fai o fale ko ai o fai pule la ko o ko fai no official malo o kupe le malo a le fai mi fa nga ya a fai ni fale ko miki fale fa nga e ko ile rent a fai pe fini fa o fale fo le mela le kurkulia ele te pelo le te malo il tautala i mele tautala il me mo le kan fa sa o paniri ni ma mi ska e on ka upungi ele ai se ai ya ele ai se ai ya tautala ele mutu tangata ale el mi ska i me ele o yelo mansa ma die na ba ale se kala pe pelo ko kala pe pelo le mutu vangi fa fonga me sa mo ko kala pelo le ma fa au ia ko so ma ve loka ila wata ka uma o su e mo al fale le ale ko malo le men ka pe fi ko pe la wai ma ko pe la ala ni ma ikala au ka mo su ale ko sa ronga manga pelo ia le fa lo me ka wo fia o kala ni sita no el to ina nai iro pe no ka o ka po kala ka lo i pe o ka o po ka me nai ya ska ni sa involve me pongi le malo io o mo ka su ya no ho le ma o ma ka no sa tu le me o so le nga me pe pelo a mi fe me la lo ka o dum pule la lo ka kule ya le sa wa le fe lo ele se ka io le fo la ko fe me la o su a fe vo iso so nga me sa me ngo fe me la mo ni ko in e si mi ska la mo ria ma o fe o ye ai ma se me o fa ya ni me ale fo la ko ka fa fa o si pelo lo o si pelo e se le ma fo fa o va ngi ni ta o la ko ngi le wa ai o ka ngaka ni fa fongo ve si mi sang le wo na le ma fo fa o si ro ma ko la to melen fa ko inga pa ni la va ma ko me sa mo le ma fo fa ke yo fo o ka kai mai fa fo o ma ko mai fa fo mai lo ma to le fa ai va ni o ko die na ma ko le fi le fi le ka o ma te ma ko pe o ka fa fo fa ai o le ma ka la ma we lu ma la ko ma o fo mo le ku ma no e ele me kup io wa me ele lo ko ka ka ni fa ve vesi da ko le la wo me ka le ma fo fa pa pingi ka ingo vangi o bua ma fa fo mai sa mo e ni ka naka fa pingi le ma fo fa mo ele io fa ma lu lu ko fa fo mem ko ki na ma ko lo ka lo fa i mo me o ka naka le ai fa ai le ma fo fa ya la wo ka ma ko kala ngoma ma le kumalo ele fi le kumalo ni ma ka ka le kumalo man ule mai singi no ma kongi ka fa so fa singa lo nga va vele mengi boy de o le la ka mai ya de su sa mo o me ngi fa ka ngi ka fa le ana boy de ku wa isi ko ingo me o ngi ko puma ila ko mengi fa o la ko nga le fa mai ko hi wa ya la ko mengi ala ka ngana le fa fa vesi fa lo ko le ana le ku le wai fa ka ye ko kilo tanga ka fu mai mi tiro ma vai ku la ele tunu un nei file mu le ale vo ko va ki ko fa u si pelo lo si pelo ka ma lo argi ma lo ni ko ye ni pu le ave de ka ma ni ko fa ko me sa fa maru ko ia fa fo ma ta o ai fo ilia kanga ke pepelo inga ile mamaru Samoa o ma ko ki nga lo ko pepelo la nga nai nga ke pepelo lo ainga ma dira ia ai o la sa no anga le ala le pule e tu sai fo i mare tangata vale ina i fo yo stoi ina e nalo matua le kwa mangi ya o kala ngoa ya tole fo wai na sa no ma to ina wo fai leo e fa mangalo wa kele nala o fia fai atu to ina au ke musu langa ke fa alo ke ia au ke fa kari se ia awai o lo wa mana tu le ala e tatau ona ave pea ia fai pea fa atino pea nga luenga a leo e fa sala ia i fa le la longi nei ale la o fa mangalo to ina tali tonu le ala o le lima lava lo matua le ana na fela uma ye patu o sto ina ia o lima lava ana ke ia kapili elu ku lo makua le wa fo ina ngale la ave ye fa mangalo a se upula fo ile ala tu sai fo i mai e ole o le tu malo ia wa sala sa o le tu malo
i e toi e whana o. Wa i loa fo i tula e pa, wa e sila fia fo i tula e pa e loto wha maangalo ma, loto ma walaro. Na mai ana va fo i mati ngafi na ngaro le tu malo. Ai o te taritonu e tā o fio fila va fo i toi ina i le mana o se pisa le ana. Ia, ka whatai ia kulanga ka koloko ki ngā mai nei mea ngi tangata le mahau. Le mahau. Ingoi ngoi iai vangi o kou. Nani le whawhonga mai Samoa. E fo hori makua kausanga. E whai maarufanga. Ioi. I fo makua kausanga whai whalanga wai. I tu e fuar ko wha. Ioi. E fuar ko wha man mahau. A whai lisa mahau. Mese o kaka i mai whas. Kele poi wan ngofo i. O leo ke lo kaka i mahau kumano. E wharongo mai. Wharongo mai. Kusa lavo a kuisa mo ai kula ko whai ai Amerika. Mau kai mi. O te whai atu. Te tala noa i mi tanga. Ingoi. I mo feo mai i tanga ka mo lako mafau fau. Moi. Ia ka sia lai o kalkong fo ia lai ngofo si le fia e fionga i fau mo nga le fionga ko fia me ngi wa ka ko ko malo. Moi. Ele va to fina ngalo le ko fia mo fala ka ka ni. Moi. Ko vale ai ia ma ko vale le ko malo. Moi. Mea ia le kupu mai le ko malo ma sua fale le o pale mai ai le fionga ia fau mo nga pa. Le pe ka ia le. Moi de. Ale o fo isko inga pola nga ko inga fai. Wale oi vadusi ia fau mo nga ai mai fu ko inga. Que lo fa confia o va fa inga mai ia mo ka ia. Ma ko malo ngi ka fa tegi. O foi fa mai. Le me le ka fa ile kule. Moi de. Ka fa ia veska ko mo fa ko ai mai fa ka fa la ia me se ma le pelo. Ma mai le o fa ka ia o ma ko kala ni ko mai uso mo ko fa fingira ko ko fa. Mo le fa ka kele la ko lo ko kele mo mai ki do man lango. Kaida ma ma mele ku le tsuno un. O le mea lava leo te ai lea whai ngā mālola wa fionga le hiro. O lea whata mātana noa fo i whaafitai fo i le mātou ia a fio anga i solo. O le wa umala tō lotu whaafitai ma tō tu whatasi ai ia le a fio anga peisa vai lua. Ia ona o le whai ngā pālota lava nei. E le sa matala noa i le iai ni mea whaapea na tupu. Po ai lava le pāti tūla i mai e whai a pāti ia. A le mamalu lava le atunu ia fe alufani lava ma a le mele wa tūla i mai nei whai ngā malo soli whaavai soli tūla fono. Wha male pelepe nu, wha male pelepe e ka le sia ai mese o a inga lawa fionga le hiro. Moi. Ja. Kai ila. Oia wharu whaitu ia te o lua. Le ka pokalama lengo o kia skari ka kalangoa. Leo ko ma o malme lengo tal no tuai. Kasi ar mele fai tangata ni mo la lango o le vai no tatou. Eu fa palangi vole divide and conquer. E fa vai ka ko pa lo ko le nga ka ko. O nga mau e o la ko lango sa o la ko me pelo. La ko me e pelo ye fai. Io. Ma le o le mere ko pu le lo ko nga ko po il palmieri. Ma liela. Leo el control uma ma kiro la uri le ko al mo wale los pa ganyo ko le kala mo nya mo ide de e la ma ko wala lo ki ma mai e mo wale lo asa me kas e ke le fa ma lunga ku sa ku sa alo so pi pu le sa mo fa ya mo maule ko mai maule tu mai maule ko ia me hola le me ke mo fa vai o le la ke lu ia ko a fa fo mai mo fa lo mai ka kani o ai ku malo se fo ia mai la mai ka mai ngo o mo fa wa no e ka u ke fam sino nga io ia ko la se mama ke ve fam sino mai ia mara ko ia foi la ko o la ko ka pisin ko so la ko le o le ka ngo is fa le o la fa nga fa o la ko ai o ia fo lo nga ai nga le ka mo fa ila ko fa le pusa la wo fa ir malo la ko fa ke o fo el mo ko ngoi pula le ko ngani e do le ka ko anga uma ia fa pule uma le fa ngala ko fa le mo la fa mo fa le el mo ko malo ole mo ko le ka fe ko se me pel o se me se o me ia le fa ya le mai ko pi wa i mai ma ko le fa ka o mai ko malo ka o mai
pa le ho maka sa la ko me pelo ye ko ko nga paro kala ki fa ale o fe i ku le wa lu le wala lu ka usanga o fe il milion fa mai o ni sa wa il ma fa la ve sa wa il va so ke ni wa pa ro wa fia lo ko lo wa ai ma lo fa lo ta na o fa lo e la o ko vi pese ya la ko ma la se wa le vanga oi malo ia ai malo o te ia e se mta upo e lo que na lo ia mta upo ia ta mo ia telefone ale mele i nei lo matua ia le wa o le fa lava le moale fionga te sili ia tu le epa il mato tatanuanga ia o te lo foi vole fai fento fa ale se manato a to le foi ia ona le ua te taliton ia o fa mamianga ia mo to vaenga pe for tala tupu foi ia le va o Yesu pe ina wa mai foi lau stau na sini malato tamon lato fika ia ko pe kiru kipi kadinga o o le fika ia fe malo Yesu te fa pi kadinga mai lo le to fo i pelu no fa moenga ia no mo vinga la fa pena foi me le tupu nei lo matua nei wa foi ni si ia do foi me le fionga te sit lo to wa o te muli lava le fionga te sit ba e le se so tato le tinga ya o tato tinga ya e fa fe tinga Yesu le na tinga no mo vinga tawa ya tato no sai me wo tupu mai ia o le tali lava o pe pelo la uni fa i lo i le mea o pe pelo la uni ne tangata le wo mai ne tangata fa se ina i fa pena ia tato wanga i doma o le sila mat sila muli na le te pisi ia sa mo ia o le tasi te si ma le lua piliona le kasa ona so le makwa o vale pe pelo o la uni le mea fai fa o ele um fa matala le fionga te sili ya mato pena to salamia mai ya matua imala malama le tunu e ta se tanga no fa longo to e mele la kai mo ma ko len ka u kala mo mai e le ni ska fole o fa ko nga su ya ia len ka ko ia ni ia ko le ko fa longo la fa la ngo yesu su nga le a fa i ni fa tia o i fa su o le mele ka kala ngo ko ai mai la matanga lo fa fo mai to le fota to kala pa wa le mele ma le pese maka ko ai le ai fa mo o la fa la wo tono le malo o la fa la mo le mai o le mele fa ko le pelo ma le ma soli se ko le lo se pola tala o la le fa mai ku lo isi ma lo isi de fa ile ma lo isi de gini o la ile o kika o la ile official coupe le male mena official o la ko le mai sa coupe o la to mai ka mo la ma ta ise me ale o karo ko ma ko le ko mi ke ku ele ai ai de fato ale fu sa mangimia o le mea le ka ka no tia o le uma ko ale pero le fa maui sa ma le sit per e ka mo fai ka ko mo ka ko wa pa o le me le nga mo la ko lang o le la o ko pelo o fa lo ngo me o ka ko ia le al me hola ya changa tani ta tu se o ke o fa kai ka pelo ko am ka ko ngo ye wa kam kuli mai suia mai fa wa ka nga mai ngi le ko ke ma mlam wa le wo mai sa mi awala ia e wo isa ma ngo pelo ngala ko mo mai le ya ma ko ole ma se e le vola lo ko isi pelo fo a kam kuli mai la ko o fe is ma uka pelo ia ko mo nga sa o fe o fa ye le kala mo va ko fo ya le ka o pese ko ka pelo le fa ko fo il fa ngale fa neta tanga pe o pa maruru o ke le ko ia ka ka fa fo mai a ka ngaka ngi ma la ko media ho i ka ngai fa fo ngale so so ngi o la to ngi ya o rubi fi fa lo pe le me pelo o le fi ola ia na ko mo ele na tonu ia le wo mangi vai ka lo fa ia le pusa mo la ko fa lo ngal su kala le ka ka ngai ma ko ngai mai fa fo mo ko e mo ka mo mai sol okay o fo so le ala pe ko o la ringa ko o ri ka o me mo ka ki o si ko fo ye ai ale ponga i mamoi o fiel ka ro ye ponga i mamoi okay le ko ai ye me va ni o ele pensa ngo ko yin mo pa mo ye la o pa ma mo to lolo ele mo ko si ki oh shot ya kairo ye ko ko fa ka wal mako ngale me vangi ta fo mai o le mitri sila ka ko filo ngi ma le o pop vangi ale mo ngi sa mo fresh for the pop
pe me ale ke le ko ye ya e lingi me fa pe nga ai me a me ke le me o mo ko ke le fa le ko o le wo i fu fa pe le me mo le mai ka mu ka le ka o so fo ngam so songi ya inga mo so songi ka fa ko ngan ma lo la ko ngi me le ai e me fa pe nga fa ka wal me le fai ya ha o me se me ka le pelo Pepelo no isi pepelo. Ole ia rika usang. Ia ka ko ai pe. Bo ina Ai de. pe polane kula ngo ye. Ka usang le ko mo lo ke. Ka usang ngi ka ko. Bo ina Ka de. fam sinonga ye fo ko mai. Ke ka ko wa ai ye. Wa ma ko ngai lo fam sinonga la ko no. Yo. Ye la ko no. Ye. Do mana malama fo ai ia. ye. Ia famsino. Ia tanwaia la pule. Ia o sa o upu ko le. O me sa o le viki ko fo le viki. Iyo O le me sa o sa ma wala pi pi. Ele umi. E ko fo ia ye. Ele ye se ma malu ye. Ye se ma malu kas. Ye o le me ke o fo ile pal mire ingi. Fai le kala ku pe ka o ya yu ele ye. Le o fai supplement e kala ku fa po le fai va so ngi. Ele ye fo. O me la le muso ma ke ko mar ko in. Ah. Awai, e lau pi usa ko ila ko kala na ko me. E lau fa kamala fo. Fa kai ala wo fo mal mako vanga e la ka pen. Ba ko si e mo ai dava ka pen ni. Ala meu que foi. O le a fo mo misi el fai puli. Ele ka mo misi mengi. Ele palmia, ele ka mo misi mengi ka lo kupi. E a fa na wo ngasa ngasi. Ia. La ka ko me am foi. Yo. Ya. Natu le pule ona o le ai pisa mai le finale tanuanga to ainga no vinga ta mai ya ala malatu fo i fa ro fo le moto sa mo vi ngole tua pa wala me nga fia le pule i le film the hero ia o le fa mai mat fasenga au ti fa vai lo sua fa hero yo mat fasenga o tu singa le mai ia lango le sua fa le i nai lo ai e le tua ia tato lo sa mo lo fam talanga na fai yo fa penana tu dia yo rua mo to ina ya e de tulanga maulunga lava e de o tu mama ina fo neve temi pero laudi aso uma lava mato te tali tu e pelo nei ya e de fo i lava aso uma lava mato te tali tu lava i lungo per fai langi ya e pelo e fai e de vanga le fa ya le fa matala e vai aso uma ya ada nganga fia tatanoa ya ade uma fa yaso le di ya tu ne yaso mo le tolo fa ngal tatu pokalame show tu a show tama me se foi show tina wo fa dangi ya mese lava uso mutu fa fine na a fiuma tana mai a wa fo ia le sakalame ko fa poponga na fa nau ma lo le fa nau le lei fa ia ina le leila le pule se pu fo i vole tau tamari i pe sidir tatu maftanga i ya fo i nu le ai na to ne va no te fa to fa mai pa anga masani tatu pokalame to mo fo leva no leva yaso pastai ia fa tai tele to la fo le mama mas fo ile tau sala ai nu ia tonu wale wa matanga solo nei ai ngam tu fo ia tonu tu la sala fo pe o le lo fo le tu ia wa makaka ko ngaluenga wa makalilo ngaluenga le tu sanga le ai fa tai tele lava mo leva no ia ai fa mamianga ko fa nau ia mese nei ai ngole tu fo ia tu sai ho dia va no e ta u fo le malanga mai e ta u al malanga mai o na yo ta to ai ngai ni si ta ta o fe ala vali tu ia o mai si kan ka ai mai ai mala ko kali ko wai tali to no ele mele o ku ka ko o mai maule tu o sa o le kala lisko inga ya lau se o kamai le pelo tama e matua pe pelo la ai va kai kele mo le va no e mas foi a te o rua le ai le se po va nei ma lo va sai lo nga ma lo lo tsele ma e se lo fie mo lo nga fa sai ai le tu ia la tu fe lo ini me se mai fa ta ma lo pro kalama fa lo fa sai mai te o lua a ve la o lua ia ma so ni tele te mo fa ngol te au lo va tu ni la fa le tu fa fo ma tele o ve a sa va no al tama le o kama kiki pelo le sa mo la le me pongi ia Canada o fio ko vala o mai ele ko ve sa va no ma ke le ko ve ko sa va no kasi nga fia ora fa ku lua kasi nga fu ma fu ke lo o mo ke muso tau tala ye e se va nga o lua ia ma le sunga fo ile uso ia ke malu matua
ia pe mo vola va no ele e tu man o son pongo se uso tu man por telo time vole le aso ia pisi le aso e pe o le ala le ia ka ko le pole sa pe o longa le tato ke ia fa fa tele pongo la tele mea ta o la tu por ne te usanga le usa un tu pa lo tare titi kam sinonga to vole le ku vai lo le wo ia kam sinonga le ya ma ua kam sinonga kristene ia ma kam sinonga i kam sinonga tele te mo se tala e lo silfia stai mi al ni te usanga lam tanga te usanga ia to on sai malo tu tele mo mia por tu lui fatasi le tu ia me se foi so ani me to silfia ka tu pengo ni mea le tu ai mai to silfia mai to fa fo mai ele ia se tu pe fa nga se tato e tu pe mal tato fina ngani mo sa mo pe tato tal no fo mo pa ali mai fina ngalo nai fai au mai la tu tal no mai ia ono sa in fa malos fa tal tali pe te mele tu alo lo fo le tu le o ma tu mai mo va vai ele fai mo fie mai ese atala ia va ese le mia moni le o ma tu mai va vai te le ngalu ngale le sa mia mo fai le tu ma o lunga tu na ia ole ama I mau I meni tangata ni mo le alo fale ni na ole fa nga o tupi io le o vai nga si mai o ke lo nga sto ina le na wa tu no na mas e lo po ingi so ma ko wa ku ye a ole ku wal io se ele sa o lo mo ku o fa ma ia ka fa lo nga ile io fa ngol ma lo fa ngol ma lo le fa ngo ia nga la ko se ko la lo iba e ni por pale mia mai se mi ska ko la wa ngai ba ale ma lo ka ngi ngi e ngo mengi lo ma ko sa o ye no me li fa ya ya ai ta kai fo ko inga lokil pa kai ta ma lo te le me fa ngi ka mo le bo che le ka ko ke le mo le e mai mo me mala ngua mala ko ngua ya e o ya la ko mala ko fa mo le e se upo vangi ai mengi yo ka ingo ngoi ia uile ia si ele o le to tala ile nga e ikalo kaloko ia uile fa manu lu ko wa ia ko fiongo foi ma malu ko ma fanga se upo la vale ia o ngo ko la me ko mai ka ko kalo perfile mo le to yo tato loto mo to finalo ni fa wa pe tato sa vale ngo ye le to sang e kula foi nga ko le tu le tu e mo sa mo e ka ko ku li luma ka ko vai foi mo ngengo Malo hero ka ko vai foi mo ngengo mengi io ke e wo le u ia e wilia ia alo fa tele tu mo lua ma so le talia mai ia ma tato pale nai I tato ofisa ma se pa io sa mo fa po mai ia Manuel ne vai so pe mo tu fa Manuel le tua ia to fa so fo ia so fo ia no fiong hero Luas frumaltasi minute ua te ai nei le tu lai Luisini Australia ma no lava le mafuta mai ma no le eva mai le malo le tunu te lope toi afai tu la ia ona fa mai a fo ile o tato mafutanga nei po toi tasi lava le tato toia o tato telefon mai ai fo ile o nei fiafi pese le mo mori tua ia lo faanga le maut sa movi ingo le atua I le hero le tato pokalame ia e meisi o to ina malo matua pa anga uma le maut sa moa matua ia lo faanga le hero fa pia fo ile le faletua ia male ai ngali anu pese le siva so to inga ia pali tango ia e meisi fo o to uma lava e sare siva I nungal moenga le ai ro maro sira to inga
Samoa i le polonga na fua i le atua papa o le puna vai o la mo Samoa e he ta pipi na tali o pua puanga e le tau whaafuluina le maa o Sofia o whaiva o le tai tuila e pa wa mali e malo wa mali e o a whaafetai no soi fua tau tua mo Samoa ua no alo a tau sanga o e o le toe iutai a upu whai o Samoa mai le amatanga e wila va ini fita ua va e manua i le no foa inga a e mama upea o lango o le va awa o le atuana te taitaina e ilo alava o le tau tai poto ia solo uloua e taui mai le langi lo usoi fua tau tua le hei ta pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le whaafetai i minisita uma o le maota e le tau whaailo aina awa e ngangana o ngā ruenga tele atina e ese ese ua manui ai Samoa ko tu mapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi palo tau tua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia ele pa ufua se matau olo tou afu i le palapala e sila sila mai le atua i lo tou tau tinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai lo finanga lo whaatau sala ia mali e se i toe se usila sila le hei tā pipi e tau tailo tātou sa le hei tā pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei ta pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Malon mafuta mai le malu le atunu ina ua 2 minute ua te ai nei le itu lai valu i sini au se talia taifo i mo le musika ma tangofie
saunia fo'i e lapa talainga ia lapa ia wa fo'i le Sunga ya korisi. ia le sunga ia kolisi ia awa kolisi le ota ia awa fo'i ia le fionga tai sili ia MS fo'i le va fai le HRPP ia malato ngā luenga sa fai mo sa mo i tausanga i tele pe ona tula i mai ai ma lo fo'i whaaftai ma futa mai le malo le tātou atunu ia le wo vai atu le au le lei mai o le afo o le ata noa te sa le alo te sa ata noa te sa Crichton ia i lunga o le tātou ala ata nei fo'i tula o le afiafi mo li wha malo ma le whaaftai ata noa ma lo lava le ono sai ia ma lo le tautua atunu ata noa ia fa pena foi no fatala fatu le vai ngore fiafi au ia fa pena foi lo fionga to le fo ia le ngate le sunga ia mai lo to va se tol ile ne foi vai ngore fiafi o le sosale nei ia pi ona amatei nai foi fa o no foi le tanto por kalame nei o le mau tau Samoa vinga o le tua fa pena foi ona fatala fatu ile pa ia mau lungo lo tanto tunu i nai tamama tina matutua ia o le loa o le whaafonga ma tāpoi mai e le tātou tunu ia i lunga o le upenga tawhai lang ia whataro whatu fo ia i lātou lo mafuta mai i le apio fōlinga ia ma le YouTube ia le lofa o le tua o tātou o le mai le nei vai ngā o le fiafi ia o lo nāso sāpati le nei ia tel tonu hoi ia o ye foi nisi o malolo o tai au foi ia pe ona ia i Samoa nei ia o atunu e mau ia o tai au foi ia aso fai ngā kuenga ia misi foi ia o pe foi ona fa au pe le ia le ta fa o ngā le whanau ia e li amtiri foi ia la toa o ngai nei tau sanga ia e whaftai le tua o tātou pesi fai le langi e mamam le soi po mawai le nei pai ngā le fiafi ia nuu ma o fionga to le ho so I po le nei tu laure le nei tu laure po aftai malo le sa no le fionga le atata norte sa ia o te manatu ia lewa to mo fultato maftanga le ngata ma le fionga te siri ia malo lava tautua le ngata fu dia so nafi na ave foi o esa etata no foi sui le fionga professor ia fualo ia o nafi da sa e fo ma ia te ma ainga nafi ia le voto e fo i melo tulanga masani le finale mo fo ma yo tala fo ia e mese foi tala sao mo tala moni ia ma tala fa pena ona fa fie nei le tunu me moni ro tupu sa mo ia la ngang fa tai na fa mawina nei temi le tato maftanga tata no fo ia vi inga le tua ai te manatu tata no ona o le a finale o le uva ia tu le vale wa fa taia va ven o morta to po kala meri tars fu lua pena masan yai ia le lewa afa le fu da fu de se fu auto i de winga lava tato te mine langa le woto e fu ia tu show ainga no tu nia fo I fale e wasa le te mina sa e cinco ia te mine ia e ta fo ina ia au de tu langa nei o levo uma ma ne tele le fata ta no ngam le fionga le te sidia nei ma nino foi sia mea de sa no numi ma fo fo tangata tua inga ia sa fai io ma ne foi ia le tua ma nina salami to le fionga le hero ia la le puli ia tu langa fa pena ia to tasi la le sa mala le to lo fionga te sili ia a te lo fionga le lo fa movina ta to tarfo to e pa no sa mala le to nei ia tu I me lo sa mala plaso finangalo ia o matango fia foi na pione sa no to le foi le vai ngole just io o le fa maule na o le fa maule fa tai le sunga foi a tu le pa le refinei tele la foi na me se la vale le vai ngale o le carbon credit ia o lo va o nei ia tanu lava ia le before se fa tala no anga il por kalame le o to yo tsalia ia le sunga ia Canada ia ma le sunga foi I le rauli ia e pe o le ila fatal loanga le e polinga mai a te uia ia o lo tau fisilingia ai ia
le se le ni le fo ile ia le pe sa no tu le pa ole carbon credit ono le ufa pe fa pe ho le o fa sino lima o lo tau sa i dia po fe o yen se le ni na ia pe no sa no manino tu le pa le fe fine i di e yengi kupe o mo mai nga me ma sa lo polisi se la ko sa le se po se la ko sa ia le wa tara no ai pe o me o mo ko pu le lua pe su fa ai lo ise me fa pena e o foi lá de mele pe o nei ele forensic audit le na sa tala no ai fo ya ia ole au mai o foi o tuinga me fa pe ai li tai ona ia wale wa tala no foi forensic audit ia elise me o tupu pa mai ia loi le lima se la wa pe tala ia lima se la wa pe tala le na pa mai na ave ile toa Samoa ele kako ke lo umalawa ia na se la fast food wa fe ele na ia o tulanga va pena hoi debe e ata ni ai ale tita inga o le vaenga fa upo faile ona e pi foringa mai e ese le mele alu e li si vaenga a ese le mele alu e li si vaenga e pe ona sa no ia le firma a tol sul e le e se me fa pe wa tongi o ai wa vengi ku piole o le apoio le carbon credit ia pe wa tala no pe o le kala ngoi me mo pe le kala ngoi me mo ia ni se me fa pe na tu tele ai fuori le vivesio le tu no awa o le me mo ni la vale me le na nga ia le le mafine le na nga i le ia tu le efa ano se tu no mai fa fole tu no nei o mo kwa pai su suenga ia te fa tai i le sunga ia tu le pa io no le ala va o lo tu fa mangano ala mo le mena tu pu ia ele o fi tala no ia ele o fi tala no ia ai pio le to tele lava ia o ila to pu ia lango ina ia le sunga ia tu le epa malanga ina le vanga fa ia le pipi o tātou ele o sailia ni me hoi le vevesi ai, pe misai, pe tupu ai le whitanga i o tangata. Tātou te tau mawhai pe ai while mo. O tua ai o whawhitai a lava le sunga ia tu le epa. I o lolo pina ngau malama i me o tupu. Lolo pina ngalo malama i me o tupu. Ia wai pe o le tinale na tula i mai le vaenga le ia ele o alala i tāmo nei. E alala lava ia e tunu o mau. Ia pita ia ni. Yo nai mea la wa pe ho ile tu la me ye nai fa le ton ya fa tai ile sunga ya tu le pa ye mo le se ele se mana tu ko ile to tau i masui pe pa tino le moriang ya au te fa tai ya u ya o le loto fa mangalo tai le loto fa mangalo ye mo le ye se o te la mona fo ya nga i fo i fa fo le o te me to fo ye tina le ya ele se me ho ile pe o se tasi ta mai ta i fo i lea na sau e asia mai lona inga ua mai el covid ia e fatu ia le tangi le fatu tu ile tu samotas le lava o mai lava le so le lava o lo Samoa ia si fo i ta mai ta ai lona inga i fa fo i tu no mau i America ia le ua tai matao fia i Samoa ia le ua fai mai teimi o aso fia matulanga na ia le tau fiofi o le tau fiofi i la tau na fai a morianga e le mwhai ai ona toi fo isia tina i lona ai a wa le teimi o le kiusimasi o le teimi o le tau Singapore i o le teimi ma futai ai ia le pe fai i o te whaftai e le natina o le lavalo whapea mai ia ngakeri fai a se mea e me o tua ia na te fai ale ua avel na ma awala ua tau fiofi tonu mo Samoa pe fiola ana iai le pe foila ona iai le fionga tumat le na sau po i fono tanga le kalisia ai tau fifo ia ia masina le sa tau fifo i Samoa nei sau foila si tina mai Amerika ya si mai lona ai fai ia tua inga ai fai ia fo ia tua inga ale mea o te vesidi ai ia pe o iai ni whaamanianga pe o iai ni whaamanianga wai ono li liu efro ta mai tai lea ia toi whaatu te si sua ngai le mano Samoa
ia ona mea foi ia wana le na fa lo ngoi tu wa inga tau filo tanga au nei to elu fa man tu foi o tato le tu sa lotto e sa lotto a tato Moi. e se la mal tu langa le wo ye i o le te ia tau ngai fa mai o ai mai nga ni ka fi o ko wa man tu le te man tu le ia le por la nga te tai fo i o le vai nga fa o fai la le malo le o lo ye nei ia pakalikan a o mai sa mo ia nga le ave i o le ka fi e a foi pi fori nga mai pe o se mea e le lei lo la tau fina ngana a o tangata la ya fia awa it's every possibility a foi e koe kula i mai le tinale le tau fina i le toi fo i lo nai dia le wa ki rongi po wongo ma singa o i tu langa le na le umi talo tau fina ala i lana whanau e lo na ai ngai Amerika ia le wa mai tau fi fa pe nei o le mesa sa ona i sa tau foi lai le fa misinong sa tau i le fionga i le lo i sili ona fai se fo fuanga a fa pea e le o mautonu e se ia mi tua inga o lo avi e le tina e se tau ona fai se fo fuanga i nei vavi no fa matu e se well, there's all the possibility in Fayona on the turnaround ole tina lea ia on the su ole malo samo Moi le ole malo samo ia ele o popone la ia le fainga malo wai le tongi e la to e tu tongi tu per malo Moi le e tu tongi tu per malo which means ole tu nu a to ala to te tu tongi ina ia mea fa pe nei wana o se tu inga ia e pe la vol tu langal na se no fata ita mo ta ma fa le mu i mea fa pe nei ia o le kuso le ua ngofo la koma fosi le tina le ua fosi lana nofo i nei wa leu te iloa le nofo i nei le ua o nofo i nei mfatalitali ia se te teimi o la tula ia o mati o le tausanga le nei lea e a hoi e au ia a leu ke iloa pe ua whamasinga ai le i o le whai ngol tausanga lo winga le tui titi a to le tausanga o tau pio fi nei pio tūlanga na hoi le ato le a fua hoi le lau te langona e ui ua whaonga se sele le malusianga po le pawa le ue nei e tau fio fi tangata le sao tonga tangata Samoa e o ai mau mai tono le lato utunu a leo mai tono le lato utunu ia e ese le to inga fatali e tu e tanto ia o te o loanga na ngona ia to le foi i tulanga va penei i tulanga va penei po le o le ese foi luma foi tua e ai o me nei pe ai ese fa le tono e tu le mai mai ono al we foi selling el tanto tu e wa i lo wala ngona i ono masina fitu masina o tau fiofi i samo nei au tanga tol tanto tu no lo nga i mai ia e asia mai o la tu ai ngai samo nei ia le la o pita to po ile leo o a po yo o leo sa wa po ile e pule la tu tanga tole tu ai le pule tanga tole tu lo la to malo e pe tu langa na to le pole e fai a manu nga i tu mau ko meo lo tu le mai i meo lo tu le mai ia tu ai ngai sa te fa longo fo ia te mile nei ia ale ka ke loa e tu pulu ele bem tudo le mena pe volan sa no le suma tu le pa ile fe fine ele tasi tesima le tolu biliona tala o tasi tesima le 2 biliona tala ia le fa matalanga le fai pe o me le fa matalanga wa ave fo ele tai o le tuanga i malana vanga fa o fa se le ni o vem fenga mano ia o ele pia sa no tu le pam fa mana mai le fe fine ia le tulanga tonu na o le se le tulanga tonu o ai o le se le ia ko tulanga nai fa no ia ko ile le temi ne a wai le ia se me ko le ka ki a wai ka ia o a ko fa pia mai se le ia le malo ni temi ia tele tanga tala no ia tala le sa ia vai fa mai o me ane o le tala no tanga tele tong tau le so kwang tung tau le so kwang le we nei sa mo ai sa me le ta ai foi ele
le a ko le tatou whainga malo a o le a ngai makua face ma wha mautu le se me ina ia tau fo ia ia le wha whita uli ni o lo tu lai mai tonu i tatou tino o le kua pe o ai mea na po le ua o le ua o mai lunga le teimi le nei po i lota mako whau o tu tala noanga i le whiwhinei pe on sao noa ia le sunga whai atu le epa i amisi po i le whao popo ale to fai ale le pule yo tu langa na ko le tatou te ma to fo i tu langa le o lo ye tatou tu ele stanga te le tala no ye ele ma e fa hali mai le ngau le ma di ona o le tomo tau le so fuanga le o lo ine ya le tilo atua ele o anga ya le malo ni awale fa po ya le fa fi tau li o le tomo tau le so fuanga o lo o ine ya ai pa wale o fai na o ia tu wa inga ia le sau le ka ku su e mania tua ia ele o fa ma nia na sau lo ngo lo fai na ia pe o se me ho le e fa alu ia le ma ku fa o le tu ale ma ku fa o le tu o le ia o le tu langa ho le ia fa tu mo fiina ia le tamao ai ngo le tato tu mai po o ia se tu pe le tu ia wana tina e mane anga inga ilum ai pe o tasi le natu langa ho ile le e o mua le pisa ile se lauli masfu wafi wo se la wafi ale ele tai no o te mi sa wili milion ia wale te miline ia kusa le we ma ho fa ngi they are 1.675 million le o ile ma lo i tana fatu sina le fai anga i tana tau le tunu. Ia pe o le kua le na i tūlanga le nei to le fua pe o na i fo i nei mata na langa ia fo i se manatu ia ono le sa ranga fo i le fionga i le te i o le tuanga ia i le nei fo ia fiafi to le fua mai lu. Malo sa no le fionga le atata no te lo manino le mta upu le foi wo no foi le va ala en salva la si ia mta upu ma la vai de po foi mala e i le fa fo anga ma si le tunu mana malama si mta upu pe le nganga na ia fa tai la fionga le atata no e ai lava me pepelo mai ai sunga la audi lunga ta to lava so o ali siaso pa pena lava na bat ia ta lai pe ta to ta noanga te le simta upu o mata ta noina ia le foi fa tu mai mat vasenga ia o le se finanga le fionga le ata tanoa te sa ia mea tātou telefon i sisi me te toi fia sau no ai tātou po le mo nei po ia tāpua i atu tātou atunu e alo ia manuia ia tātou telefon ia whaatai lewa tole po ele ni foi vai ngone fiafi ia e usi mai ele whaapofonga ia nisi nei o nai tala wa tu fantasia ia ua po ile whaafonga mai ele tātou atunu ile nei fiafi mai a winatu pea ia tātou tala fou ia fiafi o maiaso ia mafiafi o le aso sa nei ia whaftai atu ai fo i le company le Native Events and Heritage ma le Town Area Services o Waitele sa le ufi pitu ono valu o valu wha ma le pitu ono wha pitu wha pa lima i le sunga ia tu le epa ma le fitu ia Kathy wha o toi ia matu fo i le wha mano ma le whaftai ia Mitty Edwards ia mana HRPP Supporters Group i Melipone i Ausitalia ai o tala o le nei fiafi. Ua fesilingi nei le te tai o le tuangai tu le epa se lele mali le ngoi ia le tautinonga le malo le fast o le au mai ni tangata su e whapitoa mai whafo i le tausia o 2C Forensic Auditor na tu te su e ina le whaonga ina le na whainga malo o le whao ngai no tupe le tunu ui tau sanga o mawai. O le su enga whapitoa sa fōle i nei le malo o le fast. Ina o tu lai mai le tau sanga i lua whiluatasi. E whaalu i nei se leni lima se la wafi tā la peitai. E le ia i lava su enga o whaia. Whaalia tu le epa i sana whilo ingam tu stala i le stofi na tenei. O le tau whaase se le o lo whaia nei. O le tau whaase se ino o le tunu o whai mai o lo su nei le tasi tesi ma le 2 biliona tā la o le carbon tanks o le langonga o le
o le kaponi lea ua sauno iai le minista o le matagaluega o le siʻosiʻomaga toe le sulusulu se trisusta e leai se tupe tasi ua aveina ma se isi foʻi tolu selau miliona tālā ua ave tui le epa ma teu lana tustupe i samonei e manatu le teitaʻi o le tuagai ua na o ni pepelo lava o lo faia e faaleagaia ma le HRPP ae leai ma se moni po se saʻo o iai i le mataupu lava o le aumai o tusi faapitoa e sailia tusi a o tulai mai le HRPP ua na o se tau faafefe ma le pepelo e olengia ai le atunuu na ia faaupoopo lo iai alo ma fanau ma Samoa e lava le malamalama ma le tomai i galuega i le faia lea o galuega ae o la lava e fola nei o kika mai fafo ae leai lava se mea o taunuu na ia faaupoopo foʻi e leo toe mamao toe usuia le fonutaga le palemene ma o le fesili muamua lenā e tatau ona faatalanoina e lē o mafai ona auai tule epa ma le failautusi o le HRPP le ala i le pule rimoni ai afi le fonutaga le palemene ona o se faaiʻuga le fofoga fetalai peitaʻi na ia faalia e matua ai ona lagolagoina ia le suʻesuʻega lea sa folaina mai e le malo le faatuatua i le atua sa mo tasi i le faaogāina o seileni e lana faigā malo ae mese o saunoaga le taʻitaʻi o le vaega faapufai i le faatuatua i le atua sa mo tasi la uli le ua Smith nanga oi e tui le epa ma le HRPP tupe a le atunuu na faamanatu mai foʻi e tui le epa e ao foʻi ona manatua e le atunuu o fia me ma laʻauli tasao fafaʻi ai foʻi i le latou kapineta lea o mai nei toe tuaʻi faapea na latou ai e tupe ua faamānia mai le komisina lagolago o le matagaluega o leoleo falepuipui papaliʻi Mona Lisa Keti na taofia e leoleo le tinā lea na ia faaolima i le taʻitaʻi o le tuagai tui le epa saʻi le malialegoi i le maeai o saunigalotu i le taeao o le asofarei lena tea o le saunigalotu e faia le matagaluega o le faamasinoga ai mese o le faamasinoga o fanua ma suafa talosi ai ana galuega o le tausaga 2.2 o le mae o le saunigalotu na agaʻi ai loa tui le epa i lana tavale ae agaʻi ane ai i le tinā lea ma lana mataupu o se liʻitalavou no atu ma tui le epa na alu ane ma vaoia lea faafitauli ae agaʻi ane ai loa ia leoleo e o ane i le taimi o le tatou lipoti e leʻi moliaina le tinā e talitonu talafou e nofo i Amerika ai o lo asia mai lona aiga i le pea i faleata ua faia nei se faasilasilaga faalau e tele o le minista o faatoʻaga mafaiga faiva ma o le taʻitaʻi foʻi lea o le vaega faapufai e le faatuatua i le atua sa mo o tasi laʻuli le ua Smith ua avatu nei ni tusi ni tumālo faapalota e sefulu e logo alo ai ai le taofia lea ona toe faamutu atu e le malo o ni tupe o le poloketi taʻi miliona tālā ona o le tuuaʻiga a laʻuli e lē o usi taʻia ma mulimuli taʻia ia tuutuuga o loo amatu ai nei seleni o loo faaogāina ai seleni o le poloketi palamalama e laʻuli o le lē faia o ni ofisa e faamautu i ai le poloketi ae faia faletotogi taʻimasina pe rent e pei o le tumālo le taʻitaʻi o le tuagai tui le epa saʻilele ma le lagoi ua tuuina atu ai nei i ai se tusi e o mai i le aso e na o le 3.5 tālā ua maea ona faasafua atu e le faigā mālō a le itumālo e tasi o lona uiga e na o le 3.5 tālā mai i le taʻilua miliona tālā le itumālo ua tatau ona maua e itumālo taʻitasi a o vevela le faatosina a laʻauli ae liʻi faia le faigā palota tele i le 2.2 o le saunoaga lava sa feiloaʻi tumālo taʻitasi ma faia e laʻuli o le atuatu i outou 5 mo outou aao e taʻi miliona tālā e pule ai le tumālo i lona fesoasoani ae lē toe fesili mai i le mālō ua faamaonia foʻi e le komisina lagolago o leoleo ma falepuipui papaliʻi Mona Lisa Keti e faamālōlō le tumau ai lea o le ofisa leoleo le ofisa leoleo le falepuipui tanu malala e le tuaʻiga faasaga iā teia
o so li ai le tula fono le ngā ruenga whaafare pui e le whaario manino e le sunga wawari tua inga whaasanga i le ali i leo leo ona o lea o a whaatino suenga leo pitai e te tonu tana fau e seisio mōri mau o le mata upu na mōri ai le li leo o whaamalolo le tu mau e mafua i ni telefoni whea rai mani waila au whaasaina o lo a watu whaanana ina i to tonu o le to ese o pāngo tā la tau te whaongaina o le tolu tau sanga tuaina pai e suenga whaatope tope e leo le whale pui tā maua ne ai fo i ni telefoni whea rai sana na ina tu fo i to tonu o le to ese ma ave ese ai ai tu lai mai loa ma sol anga pāngo tā e tolu se fulu le sa toi tapo e uma e leo toi ave makaloka i le whale pui tā tu lai mai ai foi se fusuanga pangotai to fa mamanu ai o le tātou tarafai o le nei fiafi o fa mani mai lu sui komisina o leo pali mona li seketi se li ponti le tu langa le lei na yenga luenga matape nga umali imta mai tai leo au fa nga solo le tau sanga to lua felua pe on na pato mai atu o le tulai mai o le covid se fuluiva mo na sa mga yo inga uma o le tulanga whapusa i o le whamai sa tulai mai ai papi tauli i le au whainga luenga le ana o atu i le aso wha o leo na fia mapasisi i le wharamai i na uaria e mua le whamai a mati o le lua lua sa te le se a fianga o le whatinonga o tiu te masani a to ai mapuipuinga mo le whamai ai misa ai o le ngā solonga le lei o isi au nanga pe tai e o mai ia au kusa lua filulua ina ua toe talaina tua o yo Samoa sa la ngona lama le whaafatai le atua o na o le ngā lulu whaatasi o le mata ngā luenga ma tangata lau tele e le ia i lava se whaale tonu na toe tūlai mai ai o lo mana tua i papari ia le tā maupea o leo i le tautonga o na o le leai o se whaavai i te mai i tua i ngau ia maea o na maua i le COVID ai toi fo sa o lava i ngā luenga ma whaatino o lantou tō pinga e au noa ma le oe mālolo ia inga ma ia whaafita iai le loto nuu ma le whaamaoni o lii uma ma tamai tai leo tā whia ngai ma le whaafita uli sa tūlai mai le tātou tino a me fo i le awa noa ma i le polkalame o le moto Samoa vi inga o le tua e mo lia tuai ia le whaafitai tonu o le polkalame to le fo sa ia to le fo le tonu lango a no sa va inaya mai te le fo le insinia mau nei e whaafitai ai le ngā ruenga pūno wa ia li tamai tai po mai a li tamai tai soifua le au whai ngā ruenga so ni uma le mtanga ruenga le soifua maloloina ma le pūlenga ko misina o sui ko misina o malava o li tamai tai leo malava le au whai ngā ruenga le manusianga whaelitise ma tā ngā ruenga le suawai maisi o lo ngā lulu pea mo le manuia atoa Samoa Tele sa Crichton tu sa fo i ma longo puia li ina o le mamadu le atunu i tala i tupu le atupu tau tupu mai si o tātou atunu wha pelepele longo wha atutuila wha afonga anga o le mamadu le atunu au e saunoa ia ata noa ia o le tataro lava le maut Samoa vi ingo le atua mana pa anga ia anga le atua maua pea lo soifua ma lolo ina ia wale fea ngai mga luenga le longo puia li ina le mamadu le atunu tautua le mamadu le atunu ia sanga maua pea le soifua ia ma poto ma le atamai mai le atua whaatino ai ngā luenga ma le au nanga talitonu fo ia whamanuia le atua i whai ngā malolonga nei po te iloa e malosi ma e fia tele ina ua toi whiloa i fo i ma le whaletua
ia matu lea vanoa ata noa e te whaasoifua mai ai manumano le atunu ia ma tātou tau mawai ai mol nei po tātou toi whiloa i fo i tātou porkalame le aso lua pe apure alofa le atua i mori ati ai lo soifua ma so mātou bola ata noa ia te lava anu le tula le fiafi e tu sai foi male a fatai pe o tu ina mai ia o le tātou o nanga lava ia e wha au o pea ia i le vai aso ia male vai aso ia male tununga ia me foi se tautua ma se au ia e si le fia ia le manu le tātou tunu nisi foi o meo lo tutupu i tu tono le tātou tunu i samo nei ia fatai atu mo fa mianga i nu nei tu lao le fiafi o foi ia le fatai i le pa ia maulungo le tātou tunu te mama tina mātutua ia o le loa le tātou tunu i so se tafo le nei le rolangi ia i le tautuanga po i le apio pōlinga ia ma le YouTube ia whaatai te le tulava no le makuta mai po i le nei paenga ia o le fiafi whaatai a uto le po mo le tātou mātanga ia whaamalulu tu foi se upu le tautamali ia ua po i lau whaakonga mai i le nei tūna o le fiafi e nafo i nuu le aina. Ia whaamnio te le tua tātou koe whei loai ia i le taiao o le asolua peo le saunoa e nuu ia mo le teimi i whaapenao na whaamnuia le tua i le tātou tino ia o te whainga malulonga ho i le o toe mamauanga ia whaamnuia ia le tua ia se e tātou koe whei loai ia i le asolua peo na whai atu ai ia manuia tele ia toenga o le nei fiafi ia matapen penanga o lo ia ai fa soifo ia mai Samoa i le nei paenga o le fiafi soifo ia ata no te sa ia wa tātou nei le tu la iva tātou foi ia o le fai unga le o le tātou pokalame mo nei po tai fo ia vai uma va welese mafuta mai lisa pi malai fa tai heli welese ia ai mai se le fionga ia tu fa sina Birkin tau va o hiro o le ngei lava ele to fa ka ia fa tai tele lava mafuta mai funga olo sa mo ia ai mai se le mamalo le atunu tolonga ta amata fai Samuel Avito fa aftai tele ai ta mola watu no pele ma to autostusi lungo apio folinga fa pe fo ilungo le YouTube fa aftai to mafuta mai fa aftai fo ile to fa so a i fa alo ia fa manuia le atua i to fanga nei po ma wase malo longa le fa limiti mali e sale mo va vale ai fa pe na fo ile mamado le atunu i tupu mai ta mama tina ma tua wa ole au fa miki le fai moi va vale ai o ka mama ki ngā mātua ai alo fangia le atua o tau mātua ma ua se fai ngā mālolonga fi le mu nei po a fai fo i ua iese tala ua le tau tamari ia e le porkalame le maut Samoa vi inga o le atua le fionga le tapa au fatsina i ato le afoa ma lo utangata ai nuu fa pia fo i le ata noa te sa ua le longo maalia i lau faafonga anga Samoa ia talo i lau tō whawha atupu ma tō whawha le atua ma ngā loa ile au nanga le maot Samoa vi ingo le atua ana tua fo i le uso ia nā tia whapea fo i le a inga li i New Zealand i o Kilani ia ono whia ngai fo i ia matong fitinga o le tina matua ia amu ia fo i o tau amu ia fo i tau tua a wa iwa sifuruma le iwa tau sanga o lona so i fua maa so i tele ia fa manuia le atua ma ua pea le ono sa i ma loto tele a fai lava o le finangalo le o le atua ua lava aso lana au auna ia ma ua pea o tau loto tele le usa ia nā tia fa pea le ai ngā lii ia tātou whiloa i pea i tālo sanga ia o lea ua whaanoa noa lava se o wali i nei mātou ofisa nei ia ewi i lea ia o lea te whaamawhanawhana pe ia imo whaamaruru fo i distaini a ia manuia nei pōtia lo whatele atu whapea fo i le mamalo le tātou paanga uma le maot Samoa vi ingo le atua tātou tui whiloa i le asolua whaasoifua ia Samoa mai le maot Samoa vi ingo le atua i sini au setalia.
aso ngai momoa. Tasile loto, tasile fa.